살아계신 하나님 아버지 은혜를 감사드립니다. Dios Padre viviente, te agradecemos por tu gracia. 저희들에게 복음 주시고 영원한 생명 주신 것도 감사한데 Te agradecemos por darnos el Evangelio y la vida eterna. 당대 세계복음화 할 수 있는 말씀운동의 사역자로 불러주심을 Te 감사드립니다. agradecemos por llamarnos como obreros de la palabra que puedan hacer la evangelización mundial en sus días. 현장에 하나님의 말씀이 없어서 많은 자들이 흑암 가운데 고통받고 방황하며 죽어가고 있습니다. Muchas personas están en el campo sin Dios y por eso están en tinieblas, están errantes y están muriendo. 그들을 살릴 수 있는 말씀운동, 생명운동이 일어날 수 있도록 저희들을 사용하여 주시옵소서. Utilízanos para que nosotros los podamos hablar con el movimiento de la vida y el movimiento de la palabra. 이 멕시코와 중남미와 세계를 살릴 수 있는 성경에 있었던 전도운동이 우리를 통해 재현될 수 있도록 주의 성령으로 역사해 주시옵소서. Ora con el Espíritu Santo para que se pueda recrear este movimiento del evangelismo que ocurrió en la Biblia, así como está la Biblia en México, para poder salvarlo. 그래서 우리 살아있는 동안에 세계복음화가 완성되고 주님의 재림이 완성되어지는 최고의 축복을 누리게 해 주시옵소서. Y permite que disfrutemos durante nuestra vida, que se pueda cumplir la evangelización mundial y que verdaderamente puedas venir en nuestra vida. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 이 쉬는 시간에 한 중직자분이 이런 말씀을 하셨다고 합니다. Uno de los líderes dijo en la hora de descanso. 이런 내용들을 왜 지난번에 왔을 때는 말을 다 안 해줬냐? Porque es que este contenido no lo desarrollamos la vez pasada. 왜 지금 와서 이야기를 해주냐? Porque es que ahora lo estamos desarrollando. 저희들 시간표를 보고 있습니다. Es que estamos viendo la hora. 사실은 저희들이 지금 여러분들에게 전달하는 내용은 저희들이 말하고 싶은 거에 한 10분의 1도 안 되는 것 같아요. La verdad es que lo que les estamos transmitiendo ahora no es ni un décimo de lo que les queremos decir de verdad. 저희들에게 주신 성경의 전도에 대해서 지금 거의 서론밖에 이야기를 못 하고 있습니다. Y entonces casi no estamos pudiendo hablar del evangelismo de la Biblia. 근데 그 서론이 베이스가 깔리지 않으면 그 다음 걸 이야기해도 아무 소용이 없어요. Pero si no tenemos una base, entonces sin importar qué tanto hablemos de lo que viene luego, no va a funcionar. 지금 성경의 전도운동의 가장 1단계를 하기 위한 기초적인 부분들을 지금 깔고 있는 겁니다. Entonces estamos poniendo las bases para hacer el movimiento de evangelismo que nos dice la Biblia. 내일 우리 조성욱 목사님이 좀 자세한 부분들을 설명해 주실 겁니다. Mañana el pastor Chosungu va a explicar las cosas más a fondo. 사복음서의 전도와 사도행전에 나타난 전도. El evangelismo de los cuatro evangelios y el evangelismo que aparece en el libro de Hechos. 근데 사도행전의 전도 가운데서도 가장 기본이 되는 사도행전 1장에서 10장까지의 부분들만 여러분들에게 설명해 드리는 겁니다. Y entonces del evangelismo del libro de Hechos nosotros les vamos a explicar lo más básico, que es el evangelismo que ocurrió en Hechos 1 hasta el 10. 그 베이스와 응답과 사역자들이 세워지고 그 증거가 없으면 그 다음 진행이 안 돼요. Si no tenemos la base, si no tenemos esta evidencia ni estos obreros, entonces no importa qué tanto expliquemos lo siguiente, no se va a poder lograr. 그래서 말하고 싶은 게 너무 많은데 저희들도 말을 안 하는 겁니다. Por eso es que tenemos mucho que queremos decir, pero tampoco lo estamos diciendo. 말해봤자 도움이 안 되고 오히려 방해가 되기 때문에. Porque aunque lo digamos no va a ser de ayuda, sino es más, va a ser de impedimento. 저희들이 단순하게 우리 살아있는 동안에 세계복음화 끝낸다고 이야기하는 게 단순한 게 아닙니다. El decir que vamos a terminar la evangelización mundial en nuestros días no es algo que estamos diciendo simplemente. 정말로 끝낼 수 있는 성경에 있었던 답을 주셨고 실제로 현장에서 저희들이 체험한 증인입니다. Sino verdaderamente Dios nos dio la respuesta a la Biblia y lo experimentamos en el campo y somos testigos de esto. 그래서 3년 전에 저희들이 이제 완전한 답을 하나님이 다 주셨다. Por eso hace 3 años verdaderamente supimos que Dios nos dio la respuesta completa. 지금부터 진짜로 세계복음화 우리 시대에 이루기 위해서 뛰기만 하면 하나님이 각 현장에 준비해 놓으신 제자 붙여줄 것이다. Y ahora entonces si vamos a cada campo y si solo empezamos a buscar, entonces Dios nos va a poner a los discípulos que van a hacer la evangelización y van a poder salvar a cada campo. 그래서 금식하면서 기도하다가 마이애미로 들어가면서부터 오늘 이 자리까지 오게 된 겁니다. Por eso es que ayunando entramos a Miami y desde ese punto nos pudimos llegar hasta todos los lugares y ahora estamos aquí. 아직 1차적으로 말하고 있는 이 말씀 운동의 베이스도 실제로 응답을 받고 확 일어나는 부분들이 미약합니다. 아직. Entonces podemos decir que las personas que verdaderamente están haciendo este movimiento de la palabra todavía están algo débiles. 저희들은 저희들이 끌고 나가는 게 아니라 하나님이 하시는 걸 보면서 성령 인도를 받습니다. Pero no es que nosotros lo queramos liderar, sino que estamos viendo lo que hace Dios y verdaderamente queremos ser guiados por el Espíritu Santo. 그래서 1단계적인 그 응답의 증거를 주시면 그 다음 2단계로 올라갈 겁니다. Por eso es que si nos da la respuesta a la primera fase, nosotros subimos a la segunda. 하나님 응답 안 주시면 못 나가는 거죠. Y si Dios no nos da esta respuesta, no podemos seguir adelante. 그때까지는 계속해서 전 세계 각 나라마다
진짜 그 나라 살릴 수 있는 포스트들을 꽂는 사역들을 계속 진행을 하는 겁니다. Y entonces hasta ese punto nosotros estamos haciendo el ministerio de verdaderamente levantar estos puestos en cada país para que puedan hacer esta obra. 그 포스트가 꽂힌 나라에서 1차적인 이 말씀 운동이 제대로 일어난 지역이 있다. Y entonces digamos si en un país se levanta una persona y hace el movimiento de la palabra apropiadamente. 그걸 하나님 사인으로 알고 그 다음 2단계로 넘어가는 거예요. Entonces lo reconocemos como la señal de Dios y entramos allí para compartir la segunda fase. 전체 그림을 다 가지고 있습니다. Tenemos esta imagen entera. 그래서 그거를 여러분들 시간표에 맞게 하나하나씩 꺼내놓는 겁니다. Por eso es que en base al tiempo que nosotros tenemos y en base a cada uno de los horarios de Dios nosotros vamos desarrollando esto. 사실은 이 메시지도 요 한 장짜리가 한 강의가 1시간은 해야 돼요. La verdad es que este mensaje, cada mensaje debería tardarse por lo menos una hora. 근데 시간이 없어서 그냥 막 하는 겁니다. Pero como no tenemos tiempo solo lo estamos desarrollando solo así. 여러분들이 그걸 새겨 들으시고 제가 강의하는 것만 듣지 마시고 이걸 가지고 여러분들 걸로 소화를 하세요. Verdaderamente espero que graben esto en ustedes y que no solamente escuchen lo que digo, sino que verdaderamente lo digieran y lo hagan algo suyo. 여기 있는 성경 구절들보다도 더 좋은 성경 구절들이 성경 66권 안에 많이 있습니다. Entonces, en vez de estos versículos en la Biblia, hay mejores versículos en la Biblia en los 66 libros. 여러분들을 통해서 더 완전한 텍스트북이 나올 수도 있는 거잖아요. Entonces, a través de ustedes puede salir un texto más perfecto. 여러분들에게 더 좋은 말씀 운동을 할 수 있는 귀중한 텍스트북을 하나님 주실 수 있다고 저는 생각을 Y 합니다. yo pienso que verdaderamente Dios les puede dar un texto para que puedan hacer el movimiento de la palabra mejor aún. 더 멕시코 사람들에게 맞는 텍스트북, Un texto que sea mejor apropiado para las personas de México. 더 라틴 아메리칸 사람들을 가슴을 찌를 수 있는 텍스트북. Un texto que verdaderamente pueda verdaderamente llegar al corazón de los latinoamericanos. 여러분들 통해서 나온다고 생각을 합니다. Y yo pienso que esto va a salir a través de ustedes. 저희들보다도 더 큰 일을 하실 겁니다. Y ustedes harán algo más grande que nosotros. 왜냐? 우리가 가르치는 게 아니고 여러분 안에 있는 성령이 가르치시는 거예요. ¿Por qué no lo decimos nosotros, sino el Espíritu Santo que está dentro de nosotros? 우리 지금 큰 틀을 주는 것뿐입니다. Simplemente estamos dando como una gran base. 최소한 말씀 운동을 할 수 있는 사역자라면 이 정도는 좀 깊이 있게 가지고 있어야 된다. 이런 틀을 주는 겁니다. Entonces simplemente estamos dando esa estructura de por lo menos si vamos a hacer el movimiento de la palabra debemos de tener esto. 그래서 여러분들이 더 깊이 있게 묵상하고 하나님 말씀 전체를 해서 확인하는 여러분 개인 것으로 만드는 그런 시간들이 반드시 필요합니다. Por eso es que necesitamos un tiempo para meditar esto y que esta palabra de Dios sea algo nuestro. 자, 6강의를 1시간 10분 안에 해야 되겠습니다. Entonces hay que hablar de 6 clases en 1 hora y 10 minutos. 예수는 그리스도 같이 Jesús es el Cristo. 사람들이 나를 누구로 하냐? 예수님이 질문을 하십니다. Jesús pregunta quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre. 그것도 이스라엘이 망한 현장에서 Y lo dice en el campo en donde los israelitas habían perecido. 가이사랴 빌립보, 즉 로마의 식민지가 된 그 현장에서 이 질문을 하십니다. En Cesarea de Filipo, es decir, una región que había sido colonizada por Roma, él pregunta, 왜 로마가 너희들을 식민지로 만들었냐? ¿por qué es que Roma los pudo hacer una colonia? 왜 하나님의 백성이 망했냐? ¿Por qué es que el pueblo de Dios fracasó? 왜 교회가 세상을 정복하지 못하고 있냐? ¿Por qué la iglesia no puede conquistar el mundo? 그 질문입니다. Es esta pregunta. 사람들이 나를 누구라고 하냐? ¿Quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre? 사람들이 예수님이 하신 3년간의 공생애를 보면서 누구라고 이야기를 하고 있냐? Viendo el ministerio público de Jesús durante 3 años, ¿quién dice a los hombres que es él? 세례 요한, 엘리야, 예레미야 선지자 중에 하나라나이다. Juan el Bautista, Elías, Jeremías o uno de los profetas. 이것 때문에 이스라엘이 망한 겁니다. Por eso es que Israel fracasó. 이것 때문에 지금 교회가 문을 닫고 있는 겁니다. Por eso es que la iglesia cierra sus puertas. 이것 때문에 지금 전도 운동이 안 일어나고 Por 있는 eso es que no ocurre el movimiento de evangelismo hoy en día. 이것 때문에 교인이 방황을 하고 있는 Y 겁니다. por eso es que los creyentes están errantes. 예수님을 세례 요한 같이 믿으면 구원받지 못합니다. Si creemos en Jesús como Juan el Bautista, no podemos ser salvos. 근데 많은 크리스천과 신학교와 목사들이 예수님을 세례 요한 같이 믿고 있어요. Pero muchos cristianos, muchos teólogos y muchos seminarios teológicos creen que Jesús es Juan el Bautista. 예수 이름으로 사회 운동합니다. Que en el nombre de Jesús se tienen que hacer movimientos sociales. 예수 이름으로 인권 운동합니다. Que en el nombre de Jesús se tienen que hacer movimientos de derechos humanos. 예수 이름으로 억압당한 사람들 해방 신학을 하고 있어요. Y que las personas oprimidas en el nombre de Jesús hacen un movimiento de liberación. 예수 이름으로 무헤레스 신학을 하고 있다. Y también hacen la teología de mujeres. 인권 운동을 하고 있어요. Hacen un movimiento de derechos humanos. 좋은 일입니다. Es algo bueno. 근데 예수님이 그것 때문에 십자가 지신 게 아니에요. Pero Jesús no cargó la cruz por esto. 예수님이 사회를 개혁시키기 위해서 이 땅에 온 게 아닙니다. Él no vino a la tierra para revolucionar
la sociedad. 예수님이 그런 비슷한 일들을 하는 것처럼 보였죠. Parece que Jesús hizo cosas similares. 썩은 바리새인, 서두개인, 서기관 이 사람들을 막 꾸짖기도 하시고 Y entonces también criticó a los fariseos, saduceos y los escribas de la ley. 회개하라 외치기도 하시고 Y les dijo que se arrepintieran. 많은 세례요한 같은 사역을 하셨습니다. E hizo muchas obras que parecían las de Juan el Bautista. 그러니까 사람들이 예수님을 세례요한이라고 생각합니다. Pero entonces las personas pensaban que él era Juan el Bautista. 세례요한으로 믿으면 절대로 구원받을 수 없습니다. Si creemos en él como Juan el Bautista, nunca podemos ser salvos. 근데 이렇게 믿는 사람이 너무 많아요. Pero hay muchísimas personas que creen de esta manera. 특히 중남미 신학의 거의 대부분은 해방 신학입니다. Especialmente la teología de Latinoamérica se centra en lo que es la teología de la liberación. 제 신학 공부를 했잖아요. Yo estudié teología. 중남미에서 나온 중요한 신학은 거의 다 해방 신학이에요. Casi toda la teología importante que sale en Latinoamérica es la teología de la liberación. 아니면 세계적으로 영향 주고 있는 건 무헤레스 신학. O digamos, la teología de mujeres que es influenciante en todo el mundo. 거의 세례요한적인 색깔입니다. Casi todos estos tienen el color de Juan el Bautista. 아예 신학 자체를 그렇게 하고 그런 신학 사상을 가진 목사를 만드는 겁니다. Entonces la teología en sí es así, con esta ideología teológica es que ellos se mueven de esta manera. 좋은 일이지만 엄밀하게 말하면 교회가 아니라도 그 일을 할 수 있어요. Y aunque es algo bueno, si nosotros nos fijamos en esto, aunque no sea la iglesia, ellos pueden hacer esto. 맞죠? ¿O no es así? 캐톨릭에서도 할 수 있고 Los católicos lo pueden hacer. 불교에서도 할 수 있고 Los budistas lo podrían hacer. 인권운동하는 그냥 불신자도 할 수 있는 거예요. Los no creyentes que hacen el movimiento de derechos humanos lo pueden hacer. 교회가 그거를 본질로 생각하고 있으니까 무너지는 것이다. La iglesia piensa que esto es la esencia y por esto cae. 아니면 엘리야라고 합니다. O si no dicen que es Elías. 신비운동, El movimiento de misticismo. 치유, 기적, Entonces la sanidad y los milagros. 환상, 비전, 예언 Y entonces las visiones y también las profecías. 뭔가 하나님을 육신적으로 체험하려고 하는 거. Entonces quieren experimentar a Dios por la carne. 중남미에 거의 강타를 했습니다. Entonces esto ha golpeado a Latinoamérica muy fuertemente. 하나님은 영이신데 영이신 하나님을 육신으로 계속 체험을 하려고 그래요. Dios es espíritu, pero queremos experimentar a Dios espíritu en la carne. 뭔가 느껴지니까 확신이 생기니까 Y como si sentimos algo, sentimos seguridad. 그걸 신비주의라고 하는 A 거. esto le llamamos misticismo. 하나님은 신비한 능력이 있지만 신비주의하면 망하게 돼 있어요. Dios tiene un poder místico, pero si caemos en el misticismo, fracasamos. 왜냐? ¿Por qué? 사단도 그걸 줄 수 있습니다. Porque Satanás lo puede dar también. 사단도 비전을 줄 수 있어요. Satanás puede dar visiones. 사단도 뭔가 능력을 줄 수가 있다. Satanás puede dar algún tipo de poder. 그래서 신비주의에 빠진 사람들은 거의 마지막에 보면 예수 운동을 안 하고요. 예수 그리스도와 가장 멀리 가 있습니다. Por eso las personas que hacen ese movimiento del misticismo, cuando las vemos al final, están más alejadas de Jesús que cualquier otro. 너무 처음엔 순수하게 시작했는데 신비주의에 빠지면 마지막에 가면은 복음이랑 전혀 반대 방향에 가 있어요. Y al principio empiezan muy puros, pero verdaderamente al verso final vemos que están al opuesto del Evangelio. 근데 중남미의 많은 색깔은 이 신비주의입니다. Pero muchos pensamientos latinoamericanos también son misticistas. 제가 뭐 여기에 토속적인 종교를 모르겠는데 그런 종교랑도 아마 혼합이 된 것 같아요. Yo no conozco las religiones nativas de este lugar, pero yo creo que habrá mucha mezcla entre esto. 예를 들어서 우리가 북을 갖다가 계속 치면서 뭔가를 생각하면 뭘 체험한대도요. Entonces digamos que si nosotros llevamos con un tambor y tocamos, entonces experimentamos algo. 예수 안 믿어도 계속 북을 갖다가 한 12시간 치면서 계속 집중을 하면은 뭔가가 옵니다. Y aunque no creamos en Jesús y tocamos el tambor por 12 horas y nos concentramos, entonces algo viene a nosotros. 근데 그런 거를 교회 안에서 하는 거예요. Y esto lo hacen dentro de la iglesia. 똑같은 찬양을 계속 반복하면서 뭔가를 체험하려고 하고 Repiten la misma alabanza constantemente e intentan experimentar algo. 똑같은 말을 계속 하다 보면 뭔가 오는 거를 성령이라고 생각을 합니다. Entonces repiten la misma palabra y lo que viene piensan que él es el Espíritu Santo. 그리고 그 안에 능력이 나타나요. Y aparece poder dentro de esto. 치유가 나타납니다. Aparece sanidad. 막 눈물이 터지고 뭐가 막 보이고 들리고. Y la gente empieza a llorar y escuchan algo y pueden ver cosas. 근데 그거를 귀신이 한다니까. Pero esto lo hacen los demonios. 처음에 성령으로 했을지 모르지만 그게 기준으로 삼고 그걸 본질로 붙잡으면 어느 순간인가 사단과 귀신이 그걸 가지고 속이기 시작합니다. Al principio puede ser la obra del Espíritu Santo, pero si esto se vuelve nuestro estándar y si nosotros lo miramos de esta manera, al final Satanás y los demonios nos engañan. 예수님은 능력을 보였지만 그 능력 자체를 따라가는 사람들은 말세 때 거짓 선지자들에게 다 속는다고 돼 있어요. Entonces aquellos que creen en Jesús por el poder nos dice que en los últimos tiempos todos serán engañados por los falsos profetas. 예레미야라고 합니다. Dicen que es como Jeremías. 예수님은 예레미야가 아닙니다. Jesús no es Jeremías. 예레미야는 예루살렘 성이 무너진 걸 보면서 울었던 눈물의 선지자입니다. Jeremías es el profeta de lágrimas que había visto caer el templo de Jerusalén y que lloraba por esto. 특별히 누구를 위해서 울었냐면 고아와 과부들을 위해서 울었어요. Especialmente lloró por los huérfanos y las viudas. 물론 예레미야가 그렇다는 것이 아니지만 그 색깔을 가지고
기독교의 본질을 생각하는 사람들이 너무 많습니다. Claro que no estamos diciendo que solo Jeremías es algo así, pero hay muchas personas que piensan con este tinte, que esto es la esencia de la iglesia, 불쌍한 사람들 빵 주고, que hay que ayudar a los pobres con pan, 옷 입혀주고, que hay que vestirlos, 집 지어주고, que hay que hacerles casas 직업 훈련시켜주고, y después que hay que darles más beneficios. 좋은 일입니다. Y son cosas buenas. 근데 그것 본질을 놓치고 그게 기독교의 메인 사역인 줄 알아요. Pero pierden la esencia y piensan que esto es lo principal acerca del cristianismo. 그거는 불교에서도 할 수 있어요. Esto lo pueden hacer los budistas. 다른 모든 종교에서 다 할 수 Todas las 있어요. otras religiones lo pueden hacer. 예수님 그것 때문에 오시지 않았어요. Jesús no vino para esto. 근데 오해를 하고 있어요. Y la gente malinterpreta. 그러기 때문에 기독교가 망하는 겁니다, 사실은. Por eso es que los cristianos fracasan. 선지자 중에 하나라나이다. O uno de los profetas. 많은 종교 중에 하나. Piensa que es una de tantas religiones. 아니면 지식적인 기독교. O si no, piensan que esto es algo de conocimiento. 열심히 교리 공부하고, Y estudian la doctrina muy fervientemente. 열심히 성경 외우고, Y memorizan la Biblia. 성경 지식을 많이 하면 그게 믿음이 좋은 줄 알아요. Y piensan que si uno tiene mucho conocimiento bíblico es buena fe. 성경 지식 많이 한다고 믿음 좋은 게 절대로 아닙니다. Y no es que por saber mucho de la Biblia nosotros tengamos una buena fe. 바리새인들 성경을 달달 외웠다니까. Los fariseos memorizaban la Biblia. 서기관들 성경을 달달 외웠습니다. Los escribas tenían memorizada la Biblia. 요즘 여러분들 구약 성경 읽으면서 예수님이 메시아가 베들레헴에 온다 솔직히 찾아낼 수 있습니까? Entonces ustedes leyendo el Antiguo Testamento pueden encontrar la parte que dice que el Mesías tiene que venir en Belén. 신약 성경을 보고 우리가 지식이 있으니까 아는 거지. Y nosotros viendo el Nuevo Testamento y tenemos este conocimiento, por eso lo sabemos. 구약 성경만 쭉 읽는데 메시아는 베들레헴에 와야 되는구나 이걸 찾아내기가 어렵단 말이에요. Pero verdaderamente leer las escrituras y decir, entonces el Mesías viene en Belén es difícil. 근데 서기관은 예수님 오셨을 때 헤롯 왕이 물어보니까 단번에 이야기를 합니다. Pero entonces cuando los escribas de la ley, cuando vino Jesús, entonces el rey Herodes pregunta y ellos dicen de una vez, 그리스도가 어디서 오겠냐? ¿que dónde viene el Cristo? 찾아보지도 않고 베들레헴에 옵니다. Entonces ni siquiera busca la Biblia, dicen en Belén. 왜냐? 이런 구절이 있습니다. ¿Por qué? Porque están estos versículos. 유다 땅 베들레헴이야 네가 가장 작지 아니하다. Porque entonces tú eres el menor de Judá, de la tierra de Belén. 너로부터 한 목자가 올 것이다. Y entonces de ti vendrá este Salvador. 우리가 전혀 읽지도 못하는 그런 구절들을 보면서 그리스도는 베들레헴에 오는데 이걸 알았다니까. Y entonces ellos leen versículos que ni siquiera nosotros podemos saber y dicen, entonces viene de Belén. 근데 그 사실을 알았던 서기관들 중에 베들레헴으로 그때 찾아간 사람이 한 사람도 없어요. Pero de los escribas que sabían esta verdad, ni uno lo fue a buscar a Belén. 분명히 알았고 지금 왔다고 그러는데 Entonces claramente él dice que él viene en Belén. 성경 많이 한다고 그게 아니라니까. Entonces no es que por conocer la Biblia nosotros tengamos buena fe. 성경을 많이 아는 그 바리새인들에게 너희가 성경을 오해했다고 이야기를 합니다. Y 예수님. entonces a estos fariseos que conocían tanto de la Biblia, Jesús les dice que ustedes han malinterpretado la Biblia. 하나님과 능력을 알지 못하기 때문에 너희가 성경을 오해했구나. Y como no conocen a Dios y su poder, ustedes malinterpretan la Biblia. 이 모든 성경이 다 나에 대해서 이야기하는 거야. Todas esas escrituras dan testimonio de mí. 그리스도에 대해서 너무 잘 아는데 그리스도 앞에 와 있는데 몰라봐요. Conocen muy bien de Cristo, pero cuando Cristo les está enfrente de ellos no lo conocen. 이게 하나님이 알게 해주시는 겁니다. Es una revelación de Dios. 열심히 공부한다고 아는 것도 아니에요. No es algo que se sepa por estudiar diligentemente. 거의 대부분의 크리스천들이 지금 이 네 가지로 예수를 믿고 있어요. La mayoría de los cristianos creen en Jesús de esas cuatro maneras. 그래서 세계 교회가 지금 위기가 온 겁니다. Por eso es que viene la crisis a la iglesia mundial. 근데 그건 그렇다 치고 Y bueno, digamos que es así. 사람들이 그렇게 말한 건 그렇다 치고 Y bueno, las personas pueden decir esto. 예수님의 관심은 제자에게 있습니다. Pero el interés de Jesús está en los 그럼 discípulos. 3년 동안 나를 쫓아다니면서 내가 하는 모든 것을 본 너희는 나를 누구라고 Y 하냐. entonces a los discípulos que lo habían seguido de 3 años y habían visto todo lo que él había hecho, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Les pregunta. 분명히 너희 복수로 Y 물어보는데 entonces les pregunta vosotros en plural. 한 사람밖에 대답을 Pero una persona le contestó nada más. 말하자면 베드로 외에 모든 사람들도 예수님을 예레미야, 엘리야, 세례 요한 이렇게 봤다니까. Eso significa que aparte de Pedro, todas las demás personas consideran que Jesús era como Elías, Jeremías o uno de los profetas o Juan el Bautista. 베드로만 일어나서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시오. Solo Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 당신이 바로 참 선지자, 제사장, 왕이시다. Tú eres el verdadero profeta, sacerdote y rey. 당신이 바로 인생의 근본 문제 해결하기 위해서 이 땅에 오신 그리스도시다. Tú eres el Cristo que viene a solucionar el problema fundamental de esta tierra. 최초의 고백입니다. Es la primera confesión. 예수님이 너무 깜짝 놀라시고 Jesús se sorprende muchísimo. 바요나 시몬아 네가 복이 있구나. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. 이건 네가 깨달은 게 아니다. No lo supiste tú. 사람이 알게 해준 게 아니다. No te lo revelaron las personas. 하늘에 계신 내 아버지가 깨닫게 해주신 것이다. Sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. 예수가 그리스도라는 깨달음은 아무나 깨닫는 게 아니에요. El hecho que Jesús es de Cristo no es que cualquiera se percate de esta verdad.
저는 예수님을 믿는다고 생각을 했는데 23년 동안 제가 믿었던 예수님은 그리스도가 아니었다니까. Y yo creía en Jesús durante 23 años, pero el Jesús en que yo creía no era el Cristo, me di cuenta después. 23년 동안 단 한 번도 예수를 그리스도로 믿어본 적이 없어요. Durante 23 años nunca había creído que Jesús es el Cristo. 그러니까 저는 가정 문제를 놓고 기도했습니다. Pero yo oraba por los problemas familiares 아직도 문제가 있어요. y todavía tenía problemas. 예수가 그리스도라면 모든 문제 해결됐기 때문에 그런 기도 안 할 건데, Y entonces verdaderamente si Jesús es el Cristo, yo no tengo que orar por esas cosas. 예수가 나의 그리스도 아니까 아직 내가 문제가 너무 많잖아요. Pero si yo no sé que Jesús es el Cristo, yo tengo muchos problemas aún. 너무 염려되니까 가정 문제를 놓고 기도를 하고, Y tengo tanto temor que oro por la familia. 가정의 경제 문제를 놓고 기도하고, Oro por el problema económico de la familia. 기도하는 게 경제 문제를 다 끝내주시고 나랑 함께 하시는 하나님 감사합니다 이렇게 기도하는 게 아니고, Y entonces no oro diciendo Dios tú estás conmigo y has solucionado todos mis problemas. 너무 염려되고 근심되고, Sino verdaderamente estoy en temor y ansiedad. 하나님 제발 경제 문제 좀 해결해 주세요. Ah, Señor, soluciona mi problema económico, por favor. 아, 왜 이렇게 돈 문제가 많아요? Ah, ¿por qué tengo tanto problema del dinero? 왜 이것 때문에 우리 엄마 아버지 맨날 싸워요? Porque es que siempre mis padres se pelean tanto. 울면서 기도하는 거예요. Yo oraba en lágrimas. 그건 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 아니잖아요. Entonces no está creyendo en Jesús como el Cristo. 예수를 그리스도로 안 믿으면서 기도를 계속해. Entonces yo no creía en Jesús como el Cristo y oraba con lágrimas. 그러다가 경제 문제 같은 게 약간 없어지는 것 같다. Y entonces parecía que desaparecía mi problema económico. 그럼 할렐루야. Ah, entonces aleluya. 그러다 또 온다. Y si viene de nuevo, 또 울면서 기도. otra vez lloraba. 이게 지금 거의 모든 신자들이 이러고 있습니다. Así están los creyentes últimamente. 예수를 그리스도로 안 믿기 때문에 종교 생활을 하는 거예요. Como no creen en Jesús como el Cristo, viven una vida religiosa. 제가 23살 때 이 복음을 들었어요. A los 23 años escuché este evangelio. 한 달 반 동안 집중해서 들었습니다. Durante un mes y medio escuché este evangelio concentradamente. 계속해서 듣는데 저한테 은혜가 되더라고요. Escuché concentradamente y esto fue de gracia para 저한테 mí. 힘이 되고, Esto se volvió un poder para mí. 구원의 확신도 없으니까 예수님 영접도 많이 하고, Y entonces como no tenía la seguridad de salvación, acepté a Jesús muchas veces. 그리고 난 믿는 줄 알았어요. Y yo pensé que creía. 근데 한 달 반 정도 딱 들었을 때 처음으로 깨달아졌습니다. Pero al escuchar un mes y medio yo me di cuenta de algo por primera vez. 아, 내가 예수를 그리스도로 안 믿고 있구나. Con que yo no estoy creyendo en Jesús como el Cristo. 아직도 나는 문제가 많다고 생각을 하고. Yo pensé que todavía tenía muchos problemas. 왜 예수를 갖다 따르냐? Porque es que verdaderamente estaba haciendo esto. 그 문제 해결받고 싶어서. Porque seguía a Jesús es para recibir solución a ese problema. 성공하고 싶어서. Quería tener éxito. 예수를 그리스도로 안 믿고. No creía en Jesús como el Cristo. 이게 하나님이 깨닫게 해주지 않으면 한 달 반 동안 그렇게 은혜 받았는데도 제가 못 깨달았더라고요. Y si Dios no me permite percatarme de esto, aunque yo lo haya escuchado un mes y medio, no me percataba de esta verdad. 예수를 그리스도로 믿는 것과 안 믿는 거는 모든 게 다 바뀌는 거예요. El creer en Jesús como el Cristo y el no creer en Jesús como el Cristo es una diferencia de total. 자, 그리스도를 통해서 내가 진짜 구원받았다 이게 무슨 의미냐? ¿Y qué significa el verdaderamente ser salvo a través de Cristo? 과거, 현재, 미래 모든 문제가 다 끝났다는 Que 겁니다. todos los problemas del pasado, presente y el futuro, todos son solucionados. 과거의 문제가 끝나고 Entonces termina el problema del pasado. 그 소리는 무슨 소리냐? ¿Qué significa esto? 우리 과거에 나쁜 것들 있잖아요. Entonces hay cosas malas que hicimos en el pasado. 아픈 상처, Entonces las heridas 내가 실수했던 거, y los errores que cometimos 나에게 있었던 너무 나쁜 점, y todos los puntos negativos que teníamos 실패했던 거, y mis fracasos 가정 배경 속에서 상처받은 거, y también las heridas de mi trasfondo familiar 내가 너무 연약했던 거, y también todas mis debilidades 무너져 있었던 거, y también el hecho de que yo estaba caído. 그 문제도 예수를 그리스도로 영접한 순간 끝나버린다고. Todos esos problemas cuando acepté que Jesús es el Cristo terminaron. 그게 무슨 소리냐면 ¿Qué significa esto? 내가 실패했었던 것도 예수를 그리스도로 영접하는 순간 그게 축복으로 Que 바뀌어버려. incluso mis fracasos cuando acepté que Jesús es el Cristo se volvió una bendición. 저는 예수 그리스도를 잘 모르고 교회를 다니니까 청소년 때 많이 방황을 했습니다. Cuando yo no conocía a Jesucristo e iba a la iglesia, yo estaba muy errante de joven. 거의 불신자같이 방황하면서 돌아다녔어요. Incluso era como un no creyente. 막 술 먹고 막 담배 피우고 싸움질하고 다니고 Entonces yo tomaba, andaba peleando y también fumaba. 제 친구들 전부 다 깡패였어요. Y todos mis amigos eran pendencieros. 공부만 잘했지 친구들 전부 나쁜 친구들. Yo estudiaba muy bien, pero aparte de eso todos mis amigos eran malos. 계속 그러고 다녔다니까. Entonces siempre iba de esta manera. 그거 나한테 나쁜 실패한 과거잖아요. Y entonces es un fracaso que yo tenía en el pasado. 그리스도 영접하는 순간 그게 축복으로 Pero en 바뀌어버려요. el momento en el que acepté a Cristo, eso fue una bendición. 저는 그런 청소년들 이해가 돼요. Yo verdaderamente entiendo a esos jóvenes. 그 청소년들 살릴 수 있어요. Y yo puedo salvar a esos jóvenes. 다른 사람들 이해를 못합니다. Las demás personas no pueden entender a estos jóvenes. 근데 방황하고 돌아다니는 청소년들 저는 품을 수 있어요. Pero yo puedo verdaderamente abrazar a esos jóvenes que andaban errantes. 왜냐 내가 그랬으니까. ¿Por qué? Porque yo fui así. 내가 그리스도 몰라서 그랬어요. Yo no conocía a Cristo y fui así.
마약하다가 그리스도를 만나고 마약에서 빠져나왔다. Entonces, si digamos una persona estaba en drogas y conoció a Cristo y salió de la droga, 너무나 아픈 과거일 수 있지만 entonces puede ser un pasado muy doloroso. 많은 마약 때문에 시달리는 자들을 살릴 수 있는 사람이라. Pero de manera conversa puede salvar a muchas personas que están sufriendo por la droga. 가정이 이혼을 하고 가정이 깨지고 이런 아픔이 있다. Entonces, si tenemos una dificultad de que la familia se rompió y tenemos una división familiar, 그리스도 만난 순간 많은 가정이 파괴된 사람들 살릴 수 있는 발판이 된다. al encontrarse en Cristo, eso puede ser una plataforma para salvar a muchas personas de familias rotas. 그리스도 안에 있을 때랑 밖에 있을 때랑 천지 차이가 납니다. Entonces, el estar dentro y fuera de Cristo es una diferencia entre el cielo y la tierra. 이전에 나빴던 것들까지도 전부 다 축복의 발판으로 바뀌어요. Incluso las cosas malas con nosotros todos son una bendición. 그리스도 모를 때에는 예쁜 게 좋죠. Y cuando uno no conoce a Cristo, es bueno ser hermoso o hermosa. 아멘. Amén. 못생기면 좀 저주잖아. Y si uno es mal parecido, entonces es como una maldición. 예뻐지고 싶고. Uno quiere ser más hermoso o bonito. 그러니까 막 화장도 하고. Y entonces las mujeres se maquillan. 점이 있는데 화장으로 막 가리고. Y entonces cuando tienen como un lunar, entonces lo quieren cubrir con maquillaje. 막 코도 막 수술하고. Y se operan las narices. 그러잖아요. Hacen esto. 그리스도 밖에 있을 때는. Entonces cuando están fuera de Cristo. 근데 그리스도 밖에 있으면 사실은 예쁜 게 저주입니다. Pero la verdad es que si uno está fuera de Cristo, el ser hermosa, esto es una maldición. 예쁜 사람들이 문제가 엄청 많아. Las personas hermosas tienen muchos problemas. 남자 문제는 진짜 많습니다. Tienen muchos problemas de hombres. 그것 때문에 상처 너무 많고. Y por eso tienen muchas heridas. 못생긴 사람들보다 훨씬 이성관계에 문제가 많아요. Entonces tienen más heridas en lo que es la relación con el otro género que las personas que son feas. 그리스도 예수 안에 있으면 못생겨도 축복이라니까. Pero cuando uno está dentro de Cristo Jesús, el ser feo incluso es una bendición. 왜냐? ¿Por qué? 나를 좋아하는 남자는 그리스도만 보고 좋아하는 거예요. Porque, digamos, si uno es mujer, entonces a los hombres que les agrada uno, entonces les agrada uno por Cristo. 얼굴을 보고 좋아하는 게 아니야. Entonces no es que están viendo su rostro, 이 여자는 진짜 그리스도에 담난 sino 여자구나. que si verdad esta mujer verdaderamente tiene la conclusión en Cristo, 진짜 하나님의 사람이구나. si verdaderamente es una persona de Dios, 못생긴 걸 뛰어넘어서 그게 너무 귀하게 보이는 남자들만 붙어. entonces solo se pegan los hombres que trascienden la fealdad y solo pueden ver a Cristo. 그리스도 예수 안에 있으면은 축복도 축복이고 저주도 축복이 돼버립니다. Entonces cuando uno está dentro de Cristo Jesús, las bendiciones son bendiciones y las maldiciones también son bendiciones. 아멘. Amén. 과거 문제 해결입니다. Entonces se soluciona el problema del pasado. 예뻐도 축복이고 Entonces aunque uno sea hermoso es una bendición, 못생겨도 y 축복이고 aunque sea feo es una bendición, 돈 많아도 축복이고 aunque tiene mucho dinero es una bendición, 돈 없어도 y 축복이고 aunque no tenga dinero es una bendición. 그리스도 밖에 있으면 돈 많아도 저주. Y si uno está fuera de Cristo, aunque tenga mucho dinero, es una maldición. 돈 많으니까 엉뚱한 짓 하고 돌아다녀. Porque tiene mucho dinero y andan haciendo cosas irrelevantes. 돈 많은 사람들이 다 타락하잖아. Y todas las personas que tienen dinero se corrompen. 돈 없어도 저주. Entonces, aunque no tienen dinero, es una maldición también. 그러니까 그리스도 안에 들어오면 모든 게 다 축복으로 바뀌는 겁니다. Pero entrar dentro de Cristo significa que todo es una bendición. 현재 문제뿐만 아니라 미래까지도 다 책임졌다. Y no es el problema solo del presente, sino también se encargó de todo el futuro. 그래서 모든 문제 해결이라고 하는 Por 거예요. eso es la solución de todos los problemas. 그게 맞다는 증거가 오기 시작을 해요. Y empiezan a venir evidencias de que eso es cierto. 내가 딱 그 믿음, 그리스도의 믿음이 딱 들어가면 모든 문제가 끝났다는 증거가 현실 속에서 나타나기 시작을 합니다. Entonces, al ver que terminaron todos estos problemas, esta realidad, entonces verdaderamente terminan todos los problemas y esto se sale en mi realidad. 제가 처음에 그리스도 영접하니까 너무 좋더라고요. Cuando acepté a Cristo por primera vez, estaba muy feliz. 모든 문제 끝났구나. Porque todos los problemas terminaron. 할렐루야 이래가지고 기도하는 게 얼마나 신나는지 몰라요. Entonces, aleluya, y cuando oraba verdaderamente me emocionaba. 농구를 하다가 다리를 삐었어. Entonces, cuando estaba jugando básquetbol me herí la pierna. 발목을 붙잡고 기도했습니다. Y entonces yo oré con mi tobillo. 그리스도 모든 문제 해결자. Cristo es el solucionador de todos los problemas. 그리스도 모든 문제 해결자. Cristo es el solucionador de todos los problemas. 한 1분만 기도하면 딱 나와버려요. Oré un minuto y se sanó. 배가 아프다 배 붙잡고 그리스도 그리스도 Y entonces, como me aferraba, como cuando me dolía el estómago, Cristo y Cristo. 나와버린다. Y sanaba.
제가 거의 한 달 동안 계속 그런 응답을 주시더라고요. Durante un mes me dio estas respuestas. 그러다가 제가 이런 기도만 해서는 안 되겠다. Y entonces pensé, no solo debo de orar así. 하나님 예수 그리스도 증거하고 싶은데 전도의 문을 열어주세요. Dios, quiero testificar a Jesucristo, por favor, ábreme puertas de evangelismo. 일주일 동안 기도했어요. Durante una semana oré 전도의 문이 열렸어요. y se abrieron puertas de evangelismo. 제가 그때 미국에 있었는데 수학을 가르쳐 달라고 어떤 고등학생이 2명이 저한테 요청을 해왔어요. Yo estaba en Estados Unidos en ese entonces y 2 estudiantes de secundaria me pidieron que les enseñara matemáticas. 근데 저는 과외해달라는 소리로 안 들리고 전도의 문이 열렸구나. Pero yo no lo escuché como dame clases, sino se abrió una puerta de evangelismo. 근데 그 집에 가려면 차가 필요해. Y quería ir a esta casa, pero necesitaba un automóvil. 미국에는 차가 없으면 움직이지를 못합니다. En Estados Unidos, si uno no tiene un automóvil, no se puede mover fácilmente. 전 차가 없잖아요. Y yo no tenía un carro. 어떻게 하지? ¿Qué tenía que hacer? 한 가지 방법이 있어요. Entonces había un método. 우리 이모 차가 있는데 6개월 동안 안 움직이고 시동이 안 걸리는 차가 있어요. Entonces mi tía tenía un carro que durante 6 meses no encendía y que se había quedado quieto. 이 차를 타고 가면 되겠구나. Entonces yo me puedo subir en este carro. 어떻게 타냐? ¿Cómo puedo hacerlo? 그리스도. Cristo, 모든 문제 해결자. el solucionador de todos los problemas. 이래서 제가 나가서 기도를 했죠. Entonces yo oré con esto. 저는 1분밖에 기도 안 한다. Solo oré durante 1 minuto. 믿으니까 Porque yo tenía fe. 하늘과 땅의 권세를 가신 그리스도, Cristo que tiene toda la potestad sobre el cielo y la tierra. 만물을 통치하시는 이름 그리스도, Cristo el nombre que gobierna sobre toda creación. 예수 그리스도 이름으로 명하노니 시동 걸릴지어다. En el nombre de Jesucristo te ordeno que te enciendas. 그리고 타가지고 시동 걸었습니다. Y entonces me subí y arranqué el motor. 됐겠습니까? 안 되겠습니까? ¿Ustedes creen que funcionó o no? 안 되더라고. 왜 안 되지? ¿Por qué no funciona? 그리스도인데, Si es Cristo. 모든 문제 끝인데, Es el fin de todos los problemas. 만물이 무릎 꿇는 이름인데, Y verdaderamente todos los problemas caen ante sus rodillas. 안 되니까 내렸죠. Y entonces no funcionaba y me bajé del carro. 옆집에 아저씨가 걸어오더라고. Pero el vecino venía caminando. 뭐 문제가 있냐? Y me preguntó, ¿tienes un problema? 시동이 안 걸린다. Es que no enciende el carro. 자기가 해봐도 되겠냐? Puedo intentarlo, me fui a él. 해보라. Sí, está bien, inténtelo. 그 사람이 한다. Y entonces él intentó. 되겠어요, 안 되겠어요? ¿Ustedes creen que funcionó? 안 되지. No funcionó. 그러니까 이 사람이 이야기를 해주더라고요. Entonces él me dijo 이 차가 6개월 동안 서 있었다. que ese carro ha estado parado durante 6 meses. 배터리가 전부 다 방전됐을 거다. Entonces ya toda la batería se habrá acabado. 차를 6개월 동안 안 움직이고 배터리가 다 없어진다. Entonces si un carro no se mueve por 6 meses, la batería cae. 전 차를 잘 모르니까. Yo no conocía muy bien los carros. 그럼 이분이 배터리가 없을 거다 하면서 불을 켜보더라고요. Y entonces diciendo no habrá batería. Y entonces intentó encender la luz. 근데 라이트가 들어와요. Pero entró la luz. 그러니까, 아직도 배터리가 있네. Entonces sí, todavía hay batería. 그럼 불을 끄고 Y entonces apagamos la luz. 다시 시동을 Y 걸더라고요. otra vez encendimos. 시동이 걸리는 거예요. Y se encendió. 그래서 제가 그날 그 차를 타고 갔습니다. Entonces ese día yo me subí en ese carro. 내가 오늘 왜 여기 왔는지 설명을 했어요. Y les expliqué a estos estudiantes por qué 이 yo había 차가 venido. 무슨 차인지 설명을 Y 해요. les enseñé qué tipo de carro era este. 난 전도문 열어달라는 하나님 응답으로 여기 왔다. Yo llegué como respuesta de que Dios me abrió las puertas del evangelismo. 너희들이 이 하나님의 메시지를 들으면 나는 과외를 할 거고, Y si ustedes escuchan el mensaje de Dios, entonces yo les voy a dar clases. 난 과외하러 온 게 아니고 하나님 말씀 전하러 왔으니까. Yo no vine a dar clases, sino a compartir la palabra de Dios. 하나님이 보내셔서 왔으니까. Dios me envió, por eso vine. 증거, Evidencia, 자동차. el carro. 안 들으면 가겠다. Y si no quieren escuchar, pues me voy. 30분 동안 하나님 말씀 들어보겠냐? Entonces durante 30 minutos quieren escuchar la palabra de Dios. 듣겠다고 Y 그러고 dijeron que sí. 전했죠. Bueno, les compartí. 물고기는 물에, Entonces los peces en el agua 나무는 땅을 y 뿌리에, los árboles en la tierra. 인간은 하나님과 Y 함께. las personas dentro de Dios. 딱 30분 전에 했어요. Entonces en 30 minutos se los expliqué. 영접하겠냐? ¿Aceptarán? 그 고등학생 2명이랑 대학생 오빠 딱 3명이 무릎 꿇고 앉아서 영접을 했어요. Entonces estos 2 estudiantes de secundaria y un universitario que era su hermano mayor, ellos 3 aceptaron. 엉엉 울면서 Y 영접하고. entonces estaban llorando al aceptar. 미국 와서 생활이 너무 힘들었다가 Porque verdaderamente su vida era muy dolorosa en Estados Unidos. 이 복음 듣고, Escuchando este evangelio. 그래서 그 자리에서 말씀 운동이 벌어졌어요. Entonces en este momento se abrió un movimiento de la palabra. 그게 저의 첫 전도였어요. Este fue mi primer evangelismo. 예수가 그리스도라는 건 모든 문제가 끝난 거라니까. Entonces si Jesús es Cristo termina todo problema. 나중에 알았어요. Luego lo supe. 만물을 통치하는 이름으로 기도했을 때부터 배터리가 찰지되기 시작했다. Entonces desde el nombre en el que oré, en el nombre que gobierna sobre todo nombre, entonces se empezó a cargar la batería. 5분 동안 배터리가 전부 충전이 되고 그 다음에 가요. Y entonces por 5 minutos se cargó la batería y por eso entendió después.
제가 6개월 동안 이런 기도 응답을 무수하게 많이 받았어요. Entonces durante 6 meses recibí así de respuesta de oración. 그러다가 제가 6개월 지나서 하나님 앞에 고백한 게 있어요. Y después de 6 meses yo confesé ante Dios. 하나님 저 이제 이런 기도 안 하겠습니다. Dios, yo ya no voy a orar por esas cosas. 배 아프다 배 낫게 해달라 이런 기도 안 하겠습니다. Yo no voy a orar para que se sane mi estómago cuando me duele. 그런 거는 하나님 다 책임져 주는 거니까. Dios, tú te encargas de todo esto. 나는 그의 나라와 그의 의를 위해서만 기도하겠습니다. Yo solo voy a orar por tu reino, por tu justicia. 난 세계복음만을 위해서 Voy a orar 기도하겠습니다. solo por la evangelización del mundo. 왜냐 내 인생은 하나님 다 책임진 거니까 Porque tú ya te encargaste de toda mi vida. 더 이상 기도할 게 없습니다. Ya no tengo nada más que orar por esto. 세계복음만을 위해서만 기도하겠습니다. Solo voy a orar por la evangelización del mundo. 전 세계복음만을 위해서 기도해요. Y ahora solo ora por la evangelización mundial. 저희 아버지가 암에 걸렸어요. Entonces mi padre tiene cáncer. 암이 걸린 게 하나님의 응답이라니까. Entonces es la respuesta de Dios que él tenga cáncer. 하나님이 암 걸리게 만들었잖아요. Dios causó que él tuviera cáncer. 근데 이 답이 안 나고 그리스도 답이 안 나면 암 낫게 해달라고 기도한다니까. Pero si no tengo esa respuesta y no tengo la respuesta en Cristo, yo oro para que se sane el cáncer. 암이 낫는 게 중요한 게 Lo 아닙니다. importante no es que sane el cáncer o no, 하나님이 그렇게 하셨다니까. sino que Dios lo permitió. 왜요? ¿Por qué? 나에게 저주를 주려고? ¿Para maldecirme? 나에게 최고의 축복이기 때문에. Sino porque es la mejor bendición para mí. 왜냐? 그리스도가 모든 문제 다 끝냈습니다. ¿Por qué? Porque Cristo terminó con todos los problemas. 이건 문제가 아니죠. Esto no es un problema. 그럼 왜 이걸 줬을까? Porque nos dio esto. 틀림없이 축복인데 Porque inequívocamente es una bendición. 그럼 3개월 동안 기도를 했어요. Oré durante 3 meses. 암 낫게 해달라고 기도 안 No 하고 para que sanara el cáncer, 하나님 최고의 축복을 주셔서 감사합니다. sino Dios, gracias por darme la mejor bendición. 이게 나에게 가장 필요한 거기 때문에 지금 주신 줄 믿습니다. Tú me lo das porque es lo más necesario para mí. 근데 왜 주셨는지 모르겠습니다. Pero yo no sé por qué me lo diste. 왜 축복인지 Yo 모르겠습니다. no sé por qué esto es una bendición. 알게 해주세요. Permíteme saber esto. 3개월 동안 기도. Durante 3 meses oré. 제가 아침, 점심, 저녁 3번 기도하기 때문에 하루에 3번씩. Entonces oré en la mañana, en la tarde y en la noche, 3 veces al día. 아버지 죽는 게 하나님의 최고 계획일 수도 있습니다. Entonces puede ser que la muerte de mi padre sea el mejor plan de Dios. 그럼 무슨 응답을 받아야 되냐면 왜 아버지가 지금 죽어야 나에게 축복일까? Si es así, entonces tengo que recibir la respuesta de por qué cuando mi padre muere, eso es la mejor bendición para mí. 아버지 낫게 하실 수도 있겠죠. Y puede ser que él haga sanar a mi padre. 낫는 게 중요한 게 Lo 아닙니다. importante no es que sane. 왜 낫게 하셨을까? ¿Por qué lo habrá sanado? 낫게 ha실 거면 왜 암을 걸리게 했을까? Y si lo sanó, entonces ¿por qué le permitió el cáncer? 우리 거의 기도를 거꾸로 하고 있다니까. Casi todos estamos orando al revés, 그리스도를 몰라서. porque no conocemos a Cristo. 그리스도를 모르면 신앙 생활이 안 되는 겁니다. Y si no conocemos a Cristo, no podemos vivir una vida de fe. 3개월 만에 답 나왔어요. Pero en 3 meses tuvo la respuesta. 그 문제 때문에 가정이 어려워지니까 우리 형이 갈급해졌어요. Y por este problema es que mi familia tuvo dificultades y mi hermano se puso algo sediento. 제 앞에서 무릎 꿇고 앉아서 복음 들었습니다. Y yo le compartí el evangelio a él mientras él estaba arrodillado. 제 앞에서 눈물로 예수 그리스도 Y 영접했어요. él derramó lágrimas aceptando que Jesús es el Cristo. 지금 목사 됐습니다. Ahora él es su pastor. 우리 아버지 병 나았어요. Y mi padre sanó el cáncer. 지금까지 살아 계십니다. Él está vivo ahora. 아무 문제 없어요. Entonces no tiene ningún problema. 그 아버지가 믿음이 생겼어요. Y este padre tuvo fe. 하나님이 덤으로 살게 하신 인생 하나님 때문에만 살아야 되겠다. Entonces ahora que Dios me dio esta vida, yo solo tengo que vivir por Dios. 하나님께 영광 돌리는 삶으로 바뀌었다. Entonces su vida se volvió una vida que glorifica a Dios. 물론 그렇게 산다고 했는데 그렇게 잘 못 살아. Claro que, bueno, él dijo que lo iba a hacer así, pero no sé si él lo está viviendo o no. 왜냐? 살려줬는데도 그리스도를 잘 몰라. Porque aunque Dios lo salvó, no conoce bien a Cristo. 그리스도 모르면 하나님 영광에서 못 살게 돼 있어. Y si no conocemos a Cristo, no podemos vivir por la gloria de Dios. 그때 우리 아버지가 마음에 평안 있는 걸 보고 옆에 있는 2명의 암 환자가 이게 뭐지? 마음문이 열렸어요. Y viendo la paz del corazón que llegaba a mi padre, 2 pacientes de cáncer que estaban a la par dijeron, ¿qué es esto? 제가 복음 전하고 둘 다 눈물로 예수님 영접했어요. Les compartí el evangelio y ambos aceptaron a Jesús derramando lágrimas. 3개월이 지났어요. En 3 meses. 아버지는 증거 얻었지. Entonces mi padre tuvo evidencia. 2명의 새로운 사람들이 아버지 병실에서 예수님 영접했지. Y 2 personas nuevas aceptaron a Jesús en esta sala de enfermos. 우리 형이 그리스도 만나고 완전히 하나님 사람으로 Y 바뀌었어. entonces mi hermano mayor conoció a Cristo y verdaderamente cambió su vida. 암이 문제가 아니고 최고 축복이라니까. El problema no es el cáncer, sino es la mejor bendición. 근데 우리 어머니는 어떻게 됐냐? Pero ¿qué pasó con mi madre? 너무 걱정을 많이 해서 Mi madre se preocupó tanto. 하나님 우리 남편 낫게 해주세요. Ah, que mi esposo sane, Dios. 맨날 그 기도만 해. Siempre oraba por esto nada más. 울면서 Y entonces llorando. 왜 나한테 이러세요? ¿Por qué Dios eres así conmigo? 계속 그 기도만 해. Ella oraba siempre así. 3개월 지났는데 병 걸려버렸어요. Pero entonces pasaron 3 meses y ella enfermó. 몸이 너무 약해졌어요. Y su cuerpo se debilitó mucho. 하나님은 응답 주는데 응답을 전부 다 사단이 뺏어간다니까. Entonces Dios quiere dar esta respuesta, pero Satanás se lleva todas estas respuestas. 그리스도를 모르면 하나님이 응답 주는데도 응답이 뭔지를 몰라. Si no conocemos a Cristo, aunque Dios nos quiera dar respuestas, no sabemos que son respuestas. 그 일 안 생겼으면 어떨 뻔했습니까? Y si no hubiese ocurrido, ¿qué hubiera pasado? 제가 이 말을 못 하잖아요.
yo no podría haber hablado de esto. 이 말을 얼마나 많이 하고 다녔겠어요. Entonces, ¿cuánto he hablado de esto? 문제가 아니고 증거라니까. No es un problema, sino es evidencia. 다 끝냈다. Que todo terminó. 예수 그리스도가 모든 문제 해결했다니까. Que Jesucristo solucionó todo problema. 하나님 자녀는 그리스도 가졌다는 건 완전한 걸 가진 겁니다. Entonces los hijos de Dios tienen a Cristo y lo poseen todo. 그래서 바요나 심만 네가 복이 있다. Por eso bienaventurado eres Simón hijo de Jonás. 이를 알게 하는 혈육이 아니고 하나님 아버지시다. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 이 반석 위에 교회를 세우고 Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. 예수가 그리스도라는 그 믿음의 반석 위에 교회를 세우겠다. Sobre la fe, la roca que Jesús es de Cristo, ahí levantaré mi iglesia. 뭐가 교회냐? ¿Qué es la iglesia? 예수가 그리스도라는 걸 믿는 사람들이 모이는 곳이 교회입니다. La reunión de aquellos que creen que Jesús es de Cristo es la iglesia. 사람들 초청, 불신자 초청해서 끌어다 놓으면 안 돼요. Por eso es que no debemos de invitar incluso solo a los no creyentes solo así. 진짜로 이 사람이 예수가 그리스도라는 걸 믿고 하나님의 자녀가 됐을 때 교회에 와서 하나님께 예배하는 겁니다. Sino que verdaderamente cuando ellos crean que Jesús es de Cristo y se vuelven hijos de Dios, pueden venir a la iglesia y adorar a Dios. 음부의 권세가 이기지 못할 Las puertas 것이다. de la no prevalecerán contra ti. 천국 열쇠를 Y 주겠다. te daré la llave del reino de los cielos. 우리에게 메고 풀 수 있는 주도권을 주셨습니다. Nos dio toda autoridad para poder atar y desatar. 그래서 예수가 그리스도다 이게 가장 중요한 성경의 Por eso el hecho de que Jesús es de Cristo es el núcleo más importante de la Biblia. 이게 뭔지를 보고 내 믿음이 그 안에 있는지를 확증해야 됩니다. Y entonces debemos de ver esto y debemos de verdaderamente discernir si nuestra fe es esta o no. 진짜로 예수가 그리스도라고 믿어졌다 끝입니다. Si verdaderamente pudimos creer que Jesús es de Cristo, es el fin. 모든 문제 끝. Todos los problemas terminan. 그때부터 시작되는 게 전도운동이라. Desde este punto empieza el evangelismo. 전도를 하려고 그런 게 아니고 그때부터 일어난다니까. Y no es que queramos hacer el evangelismo, sino que desde ese punto ocurre. 알고 나니까 친구들 보는데 눈물이 나요. Y entonces cuando nosotros venimos y nosotros nos damos cuenta que los amigos vienen en lágrimas, 모를 건데. entonces ellos no sabrán. 학교 가서 돌아다니는 학생들 보는데 눈물이 나. Y entonces cuando vamos a ver a los estudiantes en la escuela nos salen lágrimas. 내가 말 안 해주면 모를 건데. Si yo no les digo, ellos no sabrán. 틀림없이 모를 건데. Verdaderamente no lo sabrán. 이러니까 말해주기 Y 시작합니다. por eso es que empezamos a hablarles. 방법이 아니고 No es un método, 이거 아니면 살아날 길이 없고 sino que si no es esto, no hay camino para salvarnos. 이거 아니면 전부 다 죽는다. Y si no es esto, todos mueren. 이 사람 살릴 길은 이거밖에 없다. Y el único camino para salvarlos es este. 그때부터 당연하게 일어난 게 전도운동입니다. Desde ese punto empieza el movimiento de evangelismo naturalmente. 방법이 아니죠. No es un método, 생명입니다. sino es vida. 성령입니다. Es el Espíritu Santo. 성령이 역사를 해요. El Espíritu Santo obra. 생명 있는 자를 통해서 생명이 살아나요. A través de los que tienen vida, las vidas se salvan. 자, 그 다음 구원이란 Entonces, ¿qué es la salvación? 구원의 주체는 내가 열심히 하는 게 아닙니다. El autor de la salvación no es yo que me esfuerzo. 에베소서 2장 8절에 보니까 하나님의 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었다. En Efesios 2.8 nos dice que gracias a la gracia de Dios nosotros podemos ser salvos por fe. 자, 믿는다고 구원받는 게 아닙니다. No es que creemos y somos salvos. 믿습니다 한다고 구원받는 게 아니에요. Entonces el decir yo creo y soy salvo no es eso. 하나님의 은혜가 우선이라. Sino que necesitamos la gracia de Dios. 하나님의 은혜가 없으면 믿을 수도 없어요. Si no tenemos la gracia de Dios no podemos creer. 무슨 소리냐? ¿Qué es esto? 하나님의 은혜로 예수를 그리스도로 보내주셨기 때문에 우리가 구원받을 수 있는 길이 열린 겁니다. Sino por la gracia de Dios Él envió a Jesucristo y por eso tenemos abierto el camino de la salvación. 하나님의 은혜로 그리스도로 안 보내주셨으면 아무리 열심히 뭘 믿어도 안 된다니까. Si por la gracia de Dios Él no nos hubiera enviado a Cristo, entonces sin importar que tanto creyéramos con diligencia, no podríamos ser salvos. 은혜가 문제예요. 그래서 Entonces aquí el problema es la gracia. 하나님의 은혜 주시기로 작정된 자만 믿을 수 있습니다. Solo aquellos para los que Dios les da gracia pueden creer. 아무나 믿는 게 No 아니에요. es que cualquiera cree. 예수님이 전도하면 다 믿었습니까? Entonces ¿acaso cuando Jesús evangelizó todos le creyeron? 사도 바울이 전도하면 다 믿었습니까? Cuando el apóstol Pablo evangelizó todos le creyeron? 정확한 복음을 말하더라도 하나님의 은혜를 주시고 하나님이 택하지 않으면 안 믿어지게 돼 있어요. Aunque hablemos del evangelio preciso, si Dios no da gracia y si no son personas de la gracia de Dios, entonces no lo creen. 그래서 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 Por eso es que en Juan 3:16 nos dice por cuanto Dios amó al mundo. 은혜가 아닌 종교가 아닌 은혜로 독생자를 주셨으니 Entonces no nos dio simplemente esto por gracia, sino nos dio a su Hijo unigénito. 하나님의 은혜로 독생자를 주셨기 때문에 믿을 내용이 생긴 Por 겁니다. gracia de Dios Él nos dio a su Hijo unigénito y por eso tenemos un contenido que creer. 내가 열심히 뭔가 행위를 하는 게 아니라 저를 믿는 자마다 No es que yo me esfuerzo, sino que cualquiera que en Él cree. 멸망치 않고 영생을 주신다. Entonces no se pierda, mas tenga vida eterna. 그래서 내가 하는 게 아니고 하나님의 은혜고 하나님의 선물인 겁니다. Por eso es que no hago yo, sino en la gracia de Dios, es un regalo de Dios. 행위에서 난 것이 아니 아무도 자랑치 못하게 한다고 했습니다. Entonces no para que nadie se pueda gloriar de que salió de sus obras. 사도행전 13장 48절에
그날의 영생을 얻기로 작정된 자는 다 믿더라. En Hechos 13:48 nos dice que ese día todos los que estaban determinados para la salvación fueron salvos. 누가 구원받냐? ¿Quiénes son los salvos? 언제 구원받냐? ¿Cuándo son salvos? 하나님이 예정하시고 작정하신 그날에 예비된 자만 구원받을 수 있어요. Solo aquellos preparados por Dios desde la fundación del mundo para ser salvos son los que pueden ser salvados ese día. 그래서 전도는 쉬운 겁니다. Por eso el evangelismo es muy fácil. 전도가 어렵다 싶다 사실은 이거는 좀 잘못된 표현인데 Entonces el verdaderamente decir que entonces yo no tengo que evangelizar, esto es algo erróneo. 정확하게 말씀드리자면 전도는 어려운 것이 아니고 불가능한 것입니다. Y de alguna manera el evangelismo no es algo difícil, sino es imposible. 우리가 어떻게 이 사람 죄 문제를 해결해 줘요? ¿Cómo nosotros podemos solucionar el pecado de esta persona? 우리가 어떻게 이 사람을 사단 손에서 빼낼 수가 있어요? ¿Cómo nosotros podemos sacar a esta persona de la mano de Satanás? 그게 전도는 불가능한 Por 거라고요. eso el evangelismo es algo imposible. 근데 전도는 쉬운 겁니다. 진짜 깨달으면. Pero el evangelismo, si nos percatamos de verdad, es algo muy fácil. 왜냐? 내가 하는 게 아니에요. ¿Por qué? Porque yo no lo hago. 하나님이 영생 주시기로 작정된 자는 다 믿게 돼 있어요. Porque todos aquellos que verdaderamente fueron preparados para la salvación de parte de Dios son salvos. 설득할 필요가 No 없습니다. hay necesidad de convencer. 작정된 자는 틀림없이 이 복음을 듣게 돼 있어요. Las personas que verdaderamente están preparadas escuchan este evangelio. 많은 사람들이 전도를 할 때 접촉점을 어떻게 하냐 그래요. Entonces muchas personas cuando evangelizan dicen cuál es mi punto para poder entrar a ellos. 뭐라고 처음에 말을 하지? ¿Qué es lo que digo al principio? 뭐라고 처음 말합니까? ¿Qué es lo que dicen al principio? Excuse me, Perdón. excuse me. O perdón. 그렇게 말해야지. 처음 보는데 Entonces es como lo primero que decimos. 다르게 말합니까? ¿O decimos algo más? 처음 보는 예수 믿으세요 이렇게 얘기합니까? Entonces al principio le vamos a dar a una persona y usted cree en Jesús y ya. 몰에 갔어요. Si nos vamos, digamos, a los centros comerciales 화장실을 찾아야 돼. y digamos tenemos que buscar el baño 저는 화장실 어딘지를 몰라. y yo no sé en dónde es el baño, 그럼 물어봐야 되잖아요. yo tengo que preguntar. 어떻게 ¿Cómo 물어봅니까? pregunto? 접촉점이 필요해요? Necesito tal vez algún punto de entrada. Excuse me, No solo disculpe. 어디에 화장실이 있습니까? ¿En dónde está el baño? 모르는데요. Yo no lo sé. 왜 모릅니까? ¿Por qué no lo sé? 알아야지. Usted lo tiene que 어디 saber. ¿Por qué no 화장실이 lo 있어요? sabe? 알아야 됩니다. Usted lo tiene que saber. 화장실 어디 있는지 모르면 큰일 나잖아요. Y si usted no sabe en dónde está el baño, qué grave es. 이렇게 하나요? Nosotros lo hacemos así. 모릅니다. 그러면 Entonces si decimos no lo sabe, 오케이, 땡큐. entonces está bien. 다른 사람 또 물어보죠. Entonces a las demás personas vamos con ellos y les decimos, Excuse me, perdón, 화장실 어디 ¿usted 있습니까? sabe dónde está el baño? 아, 저기 있습니다. Está allá. 땡큐. Gracias. 똑같아요. Es lo mismo. 예비된 자 찾으면 된다니까. Hay que buscar a las personas preparadas. 그럼 어떻게 물어봐요? ¿Qué hay que preguntarles? Excuse me, Perdón, 예비된 자입니까? ¿usted es una persona preparada? 그렇게 물어봐요? Los preguntamos así. 예비된 자는 복음을 듣겠지. Las personas preparadas van a escuchar el evangelio. 그냥 excuse me, Entonces, perdón, 나 복음 전하러 왔는데 들어보겠냐? yo vine a compartir el evangelio, ¿lo quiere escuchar? 싫다. No lo quiero escuchar. 들어야 된다. Usted lo tienes que escuchar. 아니라니까 그냥 가야지. 땡큐하고 가야지. No es así, solo gracias y se van y ya. Excuse me, O perdón, 나 복음 전하고 싶은데 듣겠냐? yo le quiero compartir el evangelio, ¿lo quiere escuchar? 듣고 싶다. ¿Lo quiere escuchar? 그럼 말하면 되죠. Bueno, se lo dice. 뭐가 어려워? Qué difícil, ¿qué hay de difícil en esto? 그날에 작정된 자들이 있다니까. Hay personas predeterminadas en este día. 아무것도 어려울 게 없어요. No hay nada difícil. 내가 설득시키는 게 아니고 준비된 사람을 찾는 거니까. No es que los tengo que convencer, sino hay personas preparadas. 준비된 사람이 빨간 점이 있으면 빨간 점만 찾으면 Y 되겠는데 si las personas que fueran preparadas tuvieran un punto rojo aquí, solo tenemos que buscar a esas personas. 빨간 점이 없어요. Pero no tienen un punto rojo. 그러니까 물어봐야지. Entonces hay que preguntarles. Excuse me, Perdón, 하나님 만나는 길 듣고 싶냐? ¿quiere escuchar el camino para encontrarse con Dios? Excuse me, O perdón, 당신의 모든 문제 해결할 수 있는 방법이 있는데 들어보겠냐? hay un método para solucionar todo problema que tiene, ¿lo quiere escuchar? 물어보면 되잖아. Solo se les pregunta. 너무 쉬운 Es 겁니다. tan fácil, 너무 간단해. es tan simple. 그거 없을 것 같아요? Parece que no los va a ver. 물어보세요. Ustedes vayan a preguntar. 있다니까. Sí los hay. 그것도 너무나 많이. Y verdaderamente hay muchos. 복음 전파하면 예수 그리스도 영접할 사람이 있고 영접 안 할 사람이 있어. Cuando uno proclama el evangelio, hay personas que van a aceptar a Jesús como el Cristo y hay personas que no. 영접 안 하겠다는 사람한테 해야 된다. Y a las personas que no aceptan, lo tienes que aceptar. 영접 안 하면 큰일 난다. Y si no aceptas, va a ser algo grave. 그게 틀린 거라니까. Esto es erróneo. 그냥 들을 사람이요, 그 사람. Simplemente las personas que van a escuchar. 영접할 사람 또 따로 있다니까. Hay personas aparte que van a aceptar. 자, 내가 하는 게 아니고 하나님이 하신다는 것들만 알아도 전도가 달라지게 돼 있어요. Entonces, si nosotros sabemos que no lo hago yo, sino que lo hace Dios, todo cambia.
구원은 내가 시키는 게 아닙니다. Entonces la salvación no es algo que hago yo, 성령이 역사를 해요. sino que el Espíritu Santo obra. 그래야 사단에서 해방돼요. Y así somos liberados de Satanás. 그래야 죄 문제가 해결돼요. Así verdaderamente somos solucionados del pecado. 성령이 그 사람 속에 오셔야 하나님 만나는 거라니까. Y entonces el Espíritu Santo debe de venir para que esta persona se pueda encontrar con Dios. 누구에게 그렇게 하냐? ¿A quién se le hace esto? 하나님이 그날에 영생 주시기로 작정된 자. A las personas que Dios ha terminado para dar la salvación eterna de este día. 그 사람에게 정확한 복음 말하는 것만 우리의 책임입니다. Entonces la carga que tenemos nosotros es compartirles el evangelio preciso. 구원이 뭔지를 모르니까 사실은 전도를 이상하게 하는 거예요. Pero al no saber que la salvación es que nosotros pensamos del evangelismo de una forma rara. 우리가 할 수 있는 게 아닙니다. No es algo que nosotros podemos hacer. 구원이 뭐냐? 사단에게서 해방되는 거다. Que la salvación es salir de Satanás. 죄 문제에서 해방되는 거다. Es que ser liberado del problema del pecado. 하나님과 영원히 함께하는 거다. Y el estar juntamente con Dios siempre. 이거 우리가 어떻게 하냐면 ¿Cómo podemos hacer nosotros esto? 우리가 하는 건 정확한 원색적인 복음을 선포하는 것밖에는 우리가 할 수 있는 게 없다. No hay nada más que podamos hacer que predicar el evangelio original precisamente. 그 사람이 예수 그리스도를 영접했다. 모든 문제 끝나는 것이다. Si esta persona acepta a Jesús, entonces todo su problema ha terminado. 모든 인간 원래 인간의 축복이 회복된다. Y todas las bendiciones del hombre original son restauradas en él. 더 중요한 건 로마서 8장 28절 모든 것이 합력하여 선을 이루게 된다. Y más importante aún, Romanos 8:28 es que todo es utilizado para bien. 하나님의 자녀에게서는 좋은 것으로 보이든 나쁜 것으로 보이든 모든 것이 합력하여 선을 이룬다. Para los hijos de Dios, todo lo que sea bueno o lo que sea malo, todo esto es utilizado para bien de parte de Dios. 로마서 8장 28절. Entonces, de Romanos 8:28. 하나님이 구원을 주신 우리에게 자기 아들과 함께 모든 것을 준다고 약속했어요. Y nos dice que Él nos dio todas las cosas con su Hijo. 그냥 구원받은 게 아닙니다. Y no solo es que somos salvos, 구원받은 나는 모든 것을 가지고 있다. sino que yo que soy salvo lo poseo todo. 돈이 없는데요. No tengo dinero. 돈이 없는 자가 그러나 많은 자들을 부욕해 한다. Y entonces los que no tienen dinero, aunque no tengan dinero, ellos harán que sean más abundantes. 아무것도 없는데요. Y si no tengo nada, 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. y entonces aunque no tengan nada, ustedes lo tienen todo. 고린도후서 6장 10절입니다. En 2 Corintios 6:10. 아무것도 안 가진 것 같은데 우리를 보고 모든 것을 가진 자래. Parece que no tenemos nada, pero lo poseemos todo. 그게 구원이라니까. Esto es la salvación. 근데 뭘 달라고 기도를 해? Pero ¿para qué oramos? Para que nos dé algo. 근데 뭘 암을 낫게 해달라고 ¿Y 기도해? para qué oramos? Para que se cure el cáncer. 구원을 모르는 거지. Es porque no conocemos la salvación. 그리스도를 모르니까 구원을 몰라. Y como no conocemos a Cristo, no conocemos la salvación. 구원을 모르니까 전도도 어떻게 할 줄 몰라. Y como no conocemos la salvación, no sabemos cómo evangelizar. 복음 모르면 모든 문제가 다 오는 겁니다. Entonces, si no conocemos el evangelio, vienen todos los problemas. No conocemos nada. 그리스도가 우리와 함께 있다. 그 사실이 맞기 때문에 우리는 모든 것을 초월할 수 있어요. Y la verdad es que Cristo está con nosotros por lo que podemos trascender todo. 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 우리를 지킨다고 했습니다. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está con nosotros. 모든 사람이 생각하는 모든 언더스탠딩을 초월해 Y 버린다니까. verdaderamente todo el pensamiento humano es algo que es trascendido. 감옥에 있어도 괜찮고, Aunque estemos en la cárcel está bien. 감옥 밖에 있어도 Aunque 괜찮고, estemos fuera de la cárcel está bien. 가난해도 괜찮고, Aunque seamos pobres está bien. 부여해도 괜찮고, Aunque seamos ricos está bien. 내가 그리스도 안에서 모든 것을 할 수 있느니라. Porque todo lo puedo dentro de Cristo que me fortalece. 더 중요한 것은 우리 안에 기름 부음, 성령이 계시면 모든 것을 안다고 이야기합니다. Más importante aún es que verdaderamente si el que está ungido está dentro de nosotros, nos hace saber todas las cosas. 이 복음을 알았다, 그리스도를 알았다, 모든 것을 다 아는 El 겁니다. conocer este evangelio, el conocer a Cristo es todo. 진짜로 다 보인다니까. Verdaderamente vemos todo. 다 보입니다. Verdaderamente podemos verlo todo. 예언 이런 거 뭐 특별한 은사를 안 받아도 한 사람 보면 이 사람 왜 망하는지, 왜 축복받을 건지 다 보인다니까. Aunque no tengamos una profecía especial o algunos ojos especiales, nosotros podemos ver por qué las personas perecen. 저는 여러분들이 말씀 듣는 것만 봐도 이 사람 축복받을 사람인지 아닌지 보여요. Yo, aunque vean cómo ustedes escuchan la palabra, yo sé si ustedes serán bendecidos o no. 말씀 깨달은 거를 저한테 이야기를 해주면 더 잘 보여. Y entonces cuando ustedes nos hablan de qué se percataron a través de la palabra, lo puedo ver aún mejor. 아, 이 사람이 말씀을 이렇게 이해했구나. Ah, porque esta persona se dio cuenta de la palabra de esta manera. 그것만 봐도 이 사람의 미래가 보인다니까. Y entonces solo al ver esto podemos ver el futuro de esta persona. 그리스도 알면 배울 게 없습니다. Si conocemos a Cristo no hay nada que aprender. 그 눈 가지고 성경 보면 다 보이기 시작해요. Porque si vemos la Biblia con esos ojos miramos todo. 여러분, 저희한테 배우는 게 아닙니다. No es que no es que aprendan de nosotros. 저희들은 가장 기본적이고 필수적으로 알아야 될 부분을 정리했을 뿐입니다. Nosotros simplemente organizamos lo que es más necesario y lo más fundamental. 이 눈을 가지고 성경을 보면 더
엄청난 것들을 열어주신다. Si con estos ojos podemos ver la Biblia, Dios nos revela aún algo mayor. 새로 한번 성경을 읽어보세요. Verdaderamente lea la Biblia de nuevo. 꿀과 같습니다. Verdaderamente es como lo hemos sabido. 제가 그리스도가 알고 나서 한 달 동안 성경을 다 읽었다니까. Entonces, después de conocer a Cristo, en un mes yo leí la Biblia. 보는 데마다 그리스도예요. Porque todo lo que miraba era Cristo. 보는 데마다 예수 그리스도. Y a cada lugar que miraba, Jesús es de Cristo. 아, 이것도 예수 그리스도였구나. Ah, eso también era que Jesús es de Cristo. 이것도 예수 그리스도였구나. Ah, eso también era que Jesús es de Cristo. 모든 걸 다 성령이 알게 해준다니까. Todo lo podemos ver a través de la Biblia. 자, 그 다음 새로운 피조물의 삶. Y entonces la vida de la nueva creación. 고린도후서 5장 15절에서 19절입니다. Entonces lo podemos ver en 2 Corintios 5, del 15 al 19. 그리스도를 통해 구원받은 사람을 보고 고린도후서 5장 17절에 새 피조물이라고 얘기합니다. Y entonces a través de aquellos que son nueva criatura en Cristo les dice que son nueva creación en 2 Corintios 5, 17. 구원받기 전과 구원받은 후가 완전히 틀리다는 이야기예요. Significa que el antes de ser salvos y el después de ser salvos son totalmente diferentes. 구원받기 전은 어떤 삶이냐? Antes de ser salvos, ¿cómo éramos? 나를 하나님 떠나서 모든 축복이 끊어졌기 때문에 살아남기 위해서, 내가 살아남기 위해서 발버둥치는 Yo 삶이에요. estaba acordado de Dios y por eso para sobrevivir yo me tenía que esforzar. 나를 위해서 살아요. Tenía que vivir por mí. 일평생 그래서 마귀의 종로로 Y por 탑니다. eso toda la vida estaba sujeto a ser servidumbre del diablo. 세상의 기준, 가치관, 세상의 풍속을 따라서 살아요. Y seguía también todos los estándares, todos los valores del mundo. 세상 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑, 육신에 매여서 삽니다. Y seguía el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. 이걸 보고 빌립보서 3장 18절에는 예수 그리스도의 십자가의 원수로 산다고 이야기해요. En Filipenses 3:18 nos dice que esto es ser el enemigo de la cruz. 육신을 따라 사는 삶을 보고 그리스도의 원수라고 이야기한다. Entonces el vivir una vida de acuerdo a la carne nos dice que es el ser enemigo de la cruz. 그 메시지를 빌립보 교인들에게 바울이 합니다. Y Pablo le dice este mensaje a los filipenses, a la iglesia de Filipo. 예수 믿는다고 하는데 육신의 정욕을 따라 살아. Ellos dicen creer en Jesús, pero siguen los deseos de la carne. 예수를 믿는다고 하는데 자기 배가 신이래. Y entonces ellos dicen creer en Jesús, pero su Dios es su vientre. 예수 믿는다고 하는데 하늘의 일을 생각하지 않고 땅의 일을 Y 생각한다. dicen que creen en Jesús, pero no piensan en lo del cielo, sino en la terrenal. 예수를 그리스도로 안 믿는 사람들이죠. Son personas que no creen en Jesús como en Cristo. 구원받았더라도 예수를 그리스도로 정확하게 안 믿으면 십자가의 원수로 행한다니까. Aunque sean salvos y no conocen precisamente a Jesús como en Cristo, son enemigos de la cruz. 구원받았는지 안 받았는지도 잘 모르겠어요. Y no sé si son salvos o no. 저는 이전에는 구원받았다고 했는데 성경을 깊이 보면 깊이 볼수록 구원 안 받은 것 같아. Y yo antes decía que era salvo, pero mientras más veo la Biblia, verdaderamente más evidencias de que no son salvos. 예수를 그리스도로 믿어야지 구원받은 건데. Porque uno tiene que creer en Jesús como en Cristo para ser salvo. 예수 믿는다고 하면서도 그리스도 이름으로 자기 육신을 채우려고 기도를 하는데 Pero aún creyendo en Jesús como en Cristo, nosotros decimos que nosotros queremos llenarnos en la vientre. 십자가의 원수라고 하는데 Y dice que somos enemigos de la cruz. 십자가의 원수면서 구원받을 수가 있나? Entonces, ¿podemos ser enemigos de la cruz y ser salvos? 잘 모르겠어요. No lo sé muy bien. 신학이 구원받았다고 이야기를 하는데 신학적으로는 구원받은 것 같은데 성경을 보면 아닌 것 같아. Entonces, teológicamente nos dice que somos salvos, pero de acuerdo a la teología y la Biblia hay un conflicto entonces. 안타깝죠. Verdaderamente da pena. 크리스찬 중에 그런 사람들이 너무 많은 거예요. Entre los cristianos hay muchos así. 그럼 그런 사람들이 올바른 신앙생활을 하기 위해서는 계속 강단에서 예수가 그리스도라는 이 부분이 선포가 돼야 된다. Entonces, para que los cristianos puedan vivir una vida de fe correcta, se debe predicar el evangelio, este evangelio. 근데 그 강단이 끊어져 버렸어요. Pero esta palabra ha sido cortada del púlpito. 다른 말을 하면 안 됩니다. No tenemos que hablar de nada más. 성경 66권을 가지고 예수가 그리스도라는 걸 알아야 돼요. A través de los 66 libros de la Biblia tenemos que saber que Jesús es el Cristo. 계속 그게 들어가면 살아난다니까. Y si está dentro de nosotros, entonces vivimos. 너무 힘들 것 같은 환경을 뛰어넘어 버린다니까. Verdaderamente podemos ascender el entorno que parece muy difícil. 그것도 힘들게 뛰어넘는 게 아니라 너무 쉽게 뛰어넘어. Y no lo trascendemos difícilmente, sino muy fácilmente. 이게 초대교인들이었습니다. Esta es la fe de la iglesia primitiva. 계속 예수가 그리스도라는 확신이 생기니까 순교를 하는데도 웃으면서 뛰어넘어. Como ellos tenían la seguridad que Jesús era el Cristo, entonces a pesar de que eran mártires, ellos lo hacían riendo. 초대교회 역사들 많이 읽어보셨죠? Ustedes han leído mucho de la iglesia primitiva. 순교하는 현장에 그 사람들 얼굴 표정, 그 사람들 찬양하는 거 보고 군중들 중에 예수 믿은 사람이 엄청나게 많습니다. Al ver a las personas que estaban en martirio, viendo la expresión del rostro mientras ellos alababan, muchos del público se convertían a Jesús. 그게 새 피조물이라니까. Esto es verdaderamente ser nueva creación. 육신적으로 잘 되고 못 되고 아무 상관이 없어요. No importa si estamos bien o mal terrenalmente. 잘 되는 것도 하나님의 최고 계획. Y entonces el que yo esté bien es el mejor plan de Dios. 안 되는 것 같이 보이는 것도 최고 계획. Y aunque no resulte, es el mejor plan de Dios. 그 속에는 뭐가 있냐? ¿Qué es lo que está dentro de esto? 잘
잘 되는 걸 통해서도 세계복음화, Porque a través de lo bueno la evangelización mundial. 문제 같은 걸 통해서도 세계복음화. Y a través de lo que parece el problema de la evangelización mundial. 요셉을 생각해 보세요. Se fijan en José. 애굽에 끌려간 게 축복이라니까. Entonces el ser arrastrado a Egipto era una bendición. 보디발 부인을 만나서 감옥에 간 게 축복이라니까. El encontrarse con la mujer de Potifar y el haber sido falsamente acusado de ir a la cárcel era una bendición. 보디발의 집에서 경제를 배우고 Y entonces en la casa de Potifar aprendió acerca de la economía. 감옥에서 정치를 배우고 인맥이 형성된다니까. Y también en la cárcel aprendió de la política y también tuvo conexiones. 30살 되는 날 고위 관리가 될 수 있는 그 시간표에 하나님이 바로의 마음에 꿈을 주죠. Y en el momento en el que él tenía 30 años, pues que era la edad exacta para que él pudiera ser gobernador, Dios le da un sueño al faraón. 결국에 애굽의 총리가 돼서 전 세계에 여호와가 하나님임을 말하죠. Y entonces él se vuelve gobernador y proclama el nombre de Jehová en todo el mundo. 이게 새 피조물이에요. Esto es nueva creación. 감옥 갔는데도 괜찮아요. Entonces está bien si vamos a la cárcel. 노예로 갔는데도 괜찮아요. Está bien si somos esclavos. 총리가 안 돼도 괜찮습니다. Está bien si él no se volvía gobernador. 그냥 그렇게 죽어버려도 돼. Está bien si él moría en la cárcel. 왜냐? ¿Por qué? 예수가 그리스도니까. Porque Jesús es el Cristo. 그 사람을 통해서 세계복음화가 성취되는 겁니다. Y a través de esta persona se cumple la evangelización mundial. 그래서 새 피조물은 단순한 게 아니고 임마누엘 하나님이 함께하는 존재입니다. Por eso la nueva creación no es simplemente algo común, sino es que Emmanuel, Dios está con esta persona. 고린도전서 3장 16절 하나님의 성령이 너희 안에 거하는 걸 알지 못하냐? 1 Corintios 3:16, ¿acaso no sabías que vosotros es el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora dentro de vosotros? 자, 이걸로 끝이잖아요. Entonces digamos con esto es el final. 다른 거 설명해야 되지만 하나님이 우리 속에 있대요. Entonces tenemos que explicar lo demás, claro, pero si Dios está dentro de nosotros, 그럼 끝이잖아요. entonces es todo, ¿no? 하나님이 우리 속에 있는 것보다 100만 불이 우리 손에 있는 걸 더 좋아한다니까. Entonces las personas prefieren tener $1,000,000 en la mano que Dios esté dentro de nosotros. 그리스도를 몰라서 그런 거예요. Es porque no conocen a Cristo. 하나님이 우리 속에. Dios está dentro de nosotros. 끝. Fin. 모든 염려 다 끝나는 겁니다. Y entonces termina todo temor. 그 성령이 우리 속에 영원히 함께한대요. Y este Espíritu está dentro de nosotros eternamente. 그리고 잠언서 3장 5절 6절 보니까 우리를 인도하신대. Y en Proverbios 3:5 Él nos guía. 로마서 8장 14절 하나님의 영으로 인도받는 사람이 하나님의 자녀래요. Romanos 8:14 aquellos que son guiados de acuerdo al Espíritu de Dios son los hijos de Dios. 하나님의 영이 그냥 있는 게 아니고 우리를 인도하십니다. El Espíritu de Dios no solo está así, sino nos guía. 나에게 일어나는 모든 사건, 문제, 축복 Y todos los problemas, todas las personas, todas las situaciones y todas las bendiciones, 다 하나님의 인도라니까. todos son la guía de Dios. 문제인데 그게 하나님의 인도예요. Parece un problema, pero es la guía de Dios. 축복도 하나님의 인도예요. También las bendiciones son la guía de Dios. 내 옆에 나를 못 살게 하는 그 사람, 그것도 하나님의 인도고. La persona que me hace la vida imposible a la par de mí es también la guía de Dios. 완벽하게 하나님이 축복을 가지고 우리를 인도하고 계시다니까. Dios nos guía perfectamente con su bendición. 언제 보이냐? ¿Y cuándo lo podemos ver? 예수가 그리스도인 걸 믿을 때만 보여요. Cuando creemos que Jesús es el Cristo, así lo podemos ver. 아, 이렇게 하나님이 이 사건을 통해서 일하는구나. Ah, con que Dios opera de esta manera a través de esta situación. 우리 아버지 암 걸렸었던 걸 잘 생각해 보세요. Entonces piensen muy bien en esta situación del cáncer que les dije. 그리스도를 가지고 있어야 그게 보인다니까. Entonces solo al tener a Cristo uno lo puede ver así. 안 가지고 있으면 안 보여요. Y si no lo tenemos, no lo vemos así. 근데 나중에 압니다. Y luego lo sabemos. 아, 그때 그랬었구나. Ah, con que ese entonces había sido por esto. 아, 그때도 하나님이 인도했구나. Ah, con que Dios me guió así en ese entonces. 죽을 때 그런다니까. Y entonces cuando morimos sabemos esto. 죽을 때 모든 욕심 다 내려놓고 딱 가만히 있다 보면 아, 하나님이 나를 인도했구나. Y entonces cuando estamos a punto de morir, entonces dejamos atrás todas nuestras vanidades y decimos, ah, verdaderamente Dios me guió así. 평생 사단한테 속는 거라. Toda la vida habíamos sido engañados por Satanás. 다 Entonces, 줬는데 si ya habíamos perdido todo, 하나님이 우리 안에 계시고 우리를 완전하게 책임지고 인도한다. Dios está dentro de nosotros y se encarga de nosotros siempre. 그리고 그 하나님은 능력이 많으신 분입니다. Y Dios es alguien de poder. 창조주. Dios es el Dios creador. 기도할 때마다 역사한다고 이야기를 Y 했어요. siempre que oramos, Él obra. 내 말이 너희 안에 거하고 너희가 내 안에 있으면 무엇이든지 원하는 대로 구해라. Y si yo estoy dentro de vosotros y vosotros dentro de mí, pedid cualquier cosa. 아무거나 기도하라는 게 아닙니다. No dice solo que pidan cualquier cosa, 내 말이 너희 안에 거하고 sino que si mi palabra está dentro de vosotros. 너희가 내 안에 있으면 Y si vosotros están dentro de mí, 무엇이든지 원하는 대로 구해라. entonces pedid cualquier cosa. 그리스도가 있는 사람, Entonces las personas que tienen a Cristo, 하나님의 언약이 있는 사람, las personas que tienen el pacto de Dios, 하나님이 지금 이루시고 계신 그 계획 속에 있는 사람, las personas que están dentro del plan que Dios cumple. 그 계획 속에서 무엇이든지 내게 구해라. Y dentro de ese plan pedid cualquier cosa 받을 것이다. y os recibiréis. 하나님의 뜻대로 구하고 하나님의 계획 속에서 구하면
하나님이 홍해도 가를 수 있는 분이 아닙니까? Si nosotros oramos y pedimos de acuerdo al plan de Dios y a la voluntad de Dios, Dios parte incluso el mar rojo. 그러니까 하나님을 함께 한다는 건 엄청난 것입니다. Por eso el estar junto con Dios es algo tremendo. 뭐든지 다 할 수 있다니까. Podemos hacer todo. 세 번째로 영적인 축복. Lo tercero, la bendición espiritual. 눈에 보이지 않는 어마어마한 배경적인 축복이 있습니다. Entonces hay una bendición de trasfondo que es algo grande que no podemos ver con los ojos. 천사는 하나님이 부리는 심부름꾼이요. Entonces los ángeles son siervos de Dios. 누구를 위해서 동원하냐? Y entonces se mueven de acuerdo a quién. 시브리서 1장 14절 구원 얻을 후사를 위해서 보내신다. En Hebreos 1:14 nos dice que están en servicio de aquellos que serán herederos de la salvación. 우리가 기도하는데 성령이 역사하시면 하나님이 우리 심부름 하는 게 아니고 천사들이 동원된다니까. Entonces si nosotros oramos, entonces no es que Dios lo haga, sino Dios envía a sus ángeles para hacerlo. 눈에 보이지 않는 천사가 지금 이곳에서 기도하면 내 가정에 역사한다니까. Entonces, si nosotros oramos en este momento, los ángeles que son invisibles a nuestros ojos operan en nuestra familia. 나는 멕시코에 있는데 내 가정을 위해서 한국을 위해서 기도하면 하나님께서 천군 천사를 한국에 파송할 수 있다니까. Y yo estoy en México, pero si yo oro por mi familia, por Corea, entonces Dios puede comisionar a sus ejércitos y a sus ángeles y los puede comisionar a Corea. 계시록 8장에 보니까 우리가 기도할 때마다 천사가 금대접에 가지고 하나님께 올라가요. En Apocalipsis 8 nos dice que los ángeles ponen en incenciario de oro todas nuestras oraciones ante Dios. 마태복음 18장 10절에 보니까 이 소자를 담당하고 있는 천사가 매일 하나님의 얼굴을 본대. Mateo 18:10 nos dice que todos los días estos pequeños ven a ángeles que vienen el rostro de su Padre siempre. 여러분들을 도와주고 있는 천사가 있다니까. Entonces sí, hay verdaderamente ángeles que los ayudan. 안 보이죠? No los ven, ¿verdad? 안 보이는 게 좋아요. Y es mejor que no los vean. 보이면 그건 사단입니다. Porque si los ven es Satanás. 속이는 거라니까. Es que los engaña. 안 보여야 돼. Es que no se tienen que ver. 보여준다고 해서 절대 쫓아가면 안 됩니다. Y solo por poder verlos no los tienen que seguir. 안 보여요. No se ven. 보이면 정신 문제가 있는 거예요. Y si los vemos tenemos un problema mental. 귀신이 속입니다. Es que es un engaño a los demonios. 보는 순간부터 속인다니까. Desde el momento en el que los vemos somos engañados. 보는 거 의지하지 말고 말씀을 의지하세요. No se apoyen en lo que ven sino en la palabra. 눈에 안 보이는데 눈에 보이는 것보다 더 정확하게 아는 게 믿음입니다. Entonces aunque no lo podemos ver al ojo, lo más preciso, más que nuestra vista, es la fe. 뿐만 아니라 우리가 기도하면 사단이 하늘로부터 번개같이 떨어져요. No solo esto, sino que cuando oramos Satanás cae del cielo como un rayo. 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권세를 너에게 주었다. Y nos da también potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del maligno. 마귀를 대적하라 그러면 피할 것이다. Resistid al diablo y huirá de vosotros. 우리가 마귀를 대적해서 싸우기만 하면 묶이고 쫓아나게 Si 되겠다. simplemente resistimos al diablo y luchamos contra él, es desatado y es echado fuera. 빌립보서 3장 20절 우리의 시민권은 하늘에 있다. Y nosotros podemos ver también en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en el cielo. 멕시코 시민권자가 아니고 Ustedes no son ciudadanos mexicanos, 천국 시민권자. sino son del cielo. 천국 시민권자는 천국의 배경에 축복을 받습니다. Y los ciudadanos del cielo reciben el apoyo del cielo. 미국 사람이 한국에서 문제 생기면 미국 대사관이 나서요. Y entonces si una persona estadounidense tiene un problema en Corea, entonces la embajada estadounidense se encarga. 미국 정부가 나선다니까. Y también el gobierno de Estados Unidos se levanta. 우리가 이 땅에서 무슨 문제가 생기면 하늘에서 움직인다니까. Pero si nosotros tenemos un problema en esta tierra, el cielo se mueve. 하늘의 배경을 가진 자. Entonces el cielo es nuestro respaldo. 미국 시민권보다 훨씬 좋아요. Entonces es algo más grande que incluso la ciudadanía estadounidense. 그러니까 우리가 천국 가는 겁니다. Por eso es que vamos al cielo. 우리가 이 땅에 있을 때 이 축복을 누려야 돼요. Porque tenemos que disfrutar de esta bendición en esta tierra. 죽어서 누가 못 누려? Entonces, cuando nosotros morimos, ¿qué va a pasar? 이 땅에 있을 때는 믿음으로만 누릴 수 있거든. Esto es algo que podemos disfrutar con fe en esta tierra. 그러니까 사단이 못 누리게 속이는 겁니다. Así es que Satanás nos sigue engañando. 속지 마세요. No sean engañados. 누가복음 10장 20절 우리 이름이 하늘에 기록되어 있다. En Lucas 10:20 nos dice que nuestro nombre está escrito en el cielo. 역사 일어나는 걸로 기뻐하지 말고 그걸로 기뻐해라. No se alegren de las horas, sino alegrense de que su libro está escrito en el libro de la vida. 마가복음 16장 20절 보니까 제자들이 움직이는 현장마다 보좌에 계신 예수님이 함께 하셨다. Y en Marcos 16:20 podemos ver que donde se movían los discípulos está el trono del cielo bajo ellos. 하나님의 하늘 보좌, 예수 그리스도가 하늘 보좌에 계신 주님이 우리가 움직이는 현장마다 함께 역사한다니까. Entonces Jesús, que está en el trono celestial, se mueve con nosotros en el campo en donde estamos. 하늘 보좌에 계신 주님이 지금 멕시코에서 가장 중요하게 보는 현장이 어디냐? Entonces, en el campo que cuando verdaderamente Dios está en el trono celestial, ¿cuál es el campo que él considera lo más importante en México? 이 자리입니다. Es este lugar. 저 분명히 확신합니다. Y yo estoy segurísimo de eso. 이 자리를 통해서 지금 멕시코 살리고 중남미를 살리기를 원하십니다. Porque Dios desea salvar a México y a toda Latinoamérica a través de este lugar. 예수님이 가장 관심 있게 보고 있는 지역. Y es el lugar en donde el Señor más se interesa. 그
그게 우리입니다. Así somos nosotros. 뭐가 걱정이 돼요? Entonces, ¿de qué nos preocupamos? 돈이 없는 게 걱정됩니다. ¿Acaso nuestra preocupación es el dinero? 돈이 없으면 그냥 집 나가면 Y 되지. si no tenemos dinero, está bien, salgamos de casa. 돈을 빚을 못 갚습니까? Entonces, ¿acaso no podemos tener deudas? 그럼 감옥 가면 되지. Simplemente vamos a la cárcel y ya. 거기서 복음 전하세요. Entonces ahí compartimos la cárcel. 감옥에서 밥 다 줍니다. Entonces en la cárcel nos dan de comer y todo, compartimos el evangelio ahí. 아멘. Amén. 다 끝났어요. Entonces ha terminado todo. 그래서 이 모든 게 다 끝났기 때문에 우리는 더 이상 나를 위해 사는 Y 사람이에요. como todo terminó, ya no vivimos por nosotros. 고린도서 5장 15절 나를 위하여 이제 더 이상 안 살아요. Entonces 2 Corintios 5:15 nos dice que ya no vivimos por nosotros, 누구를 위해서 사냐? sino por quien vivimos. 나를 위해 대신해서 죽었다가 살아나신 그분을 위해서 산다. Por aquel que por todos murió para que los viven, sino aquel que murió y resucitó por nosotros. 새 피조물은 그리스도를 위해서만 La 삽니다. nueva creación solo vive por Cristo. 그 그리스도를 위해 사는 직책이 뭐냐? ¿Y cuál es el oficio de verdaderamente vivir por Cristo? Este misterio. 고린도후서 5장 18절 19절에 Lo podemos ver en 2 Corintios 5, el 18 al 19. 세상과 하나님을 화목하게 하는 직책. Nos dio el misterio de reconciliación entre el mundo y a Dios. 복음 전하고 이 사람들 살리는 그 일. Entonces es esta obra de poder compartir el evangelio y salvar a las personas. 전도, El evangelismo, 세계복음화. la evangelización mundial. 그것 때문에 사는 겁니다. Por eso vivimos. 그게 하나님이 우리에게 하라고 이 땅 남겨놓으신 거예요. Y Dios nos dejó en esta tierra para que hiciéramos esto. 디모데후서 2장 3절 4절 보니까 우리를 좋은 병사로 불렀다. Y si vemos en 2 Timoteo del 13 al 4, podemos ver que nos llamó como buenos soldados. 군사는 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없다. Y no hay ningún soldado que es atado por su propia vida. 왜 우리 생활에 안 얽매이죠? Porque no estamos atados por nuestra propia vida. 하나님이 모든 문제 끝내놨으니까. Porque Dios terminó todo problema. 군사는 나라에서 다 준다니까. Entonces los soldados ellos ya tienen todo. El país les provee de todo. 옷도 주고 밥도 주고 돈도 주고 다 줍니다. Entonces les dan dinero, comida, de vestir, todo. 좋은 군사는 뭐만 하면 되냐? Entonces los buenos soldados, ¿qué tienen que hacer? 어떻게 하면 나를 부르니 나라를 위해서 살 거냐? Entonces verdaderamente, ¿cómo es que voy a vivir por este país? 우리를 좋은 군사로 불렀대요. Nos llamó como buenos soldados. 자기 생활에 얽매인 자가 없다. Y no hay ninguno que sea atado por su propia vida. 어떻게 하면 나를 모집한 그분을 기쁘시게 할까? ¿Cómo poder alegrar a aquel que me reclutó? 그게 새 피조물이래. Esto es nueva creación. 왜냐하면 모든 문제 ¿Por 끝났으니까. qué? Porque todos los problemas han terminado. 그래서 마태복음 28절, 18절, 20절 그분의 원하시는 지상 명령을 주신 겁니다. Y por eso es que Él nos da esta gran comisión en Mateo 28, 18 al 20. 모든 족속으로 가서 제자를 삼아라. Y ser discípulos de todas las naciones. 그래서 우리가 멕시코까지 온 Y 겁니다. entonces por eso venimos a México. 멕시코 타코 먹으러 온 게 No 아니고 venimos a comer tacos, 모든 족속을 제자 삼아라. sino a ser discípulos de todas las naciones. 여러분도 움직여야 되잖아. Ustedes se tienen que mover también. 여러분도 움직여야 됩니다. Ustedes tienen que moverse. 그냥 레온에 있을 뿐이 아니요. No solo se tienen que quedar en León, 모든 족속에게 가야 된다니까. sino ir a todas las naciones. 전 중남미 37개국을 가서 살려야 Tienen 된다니까. que ir a las 37 naciones latinoamericanas a salvarlas. 그거 할 때 하나님이 함께 Y 하신다니까. cuando hacen eso, Dios está con ustedes. 멕시코 전역을 돌아다니면서 깨워야 돼요. Y entonces tienen que ir a todo México a levantar a estas personas. 레온 복음하기 위해서 우리를 부른 게 아닙니다. No nos llamaron para la evangelización de León, 세계 복음하기 위해서 우리를 불렀다. sino para la evangelización de todo el mundo. 아멘. Amén. 그게 창세기 1장 28장. Esto es Génesis 1:28. 처음부터 그렇게 불렀다. Desde el principio fuimos llamados así. 모든 땅을 정복해라. Conquista toda la tierra. 다스려라. Entonces salen a todos. 처음부터 주신 거예요. Desde el principio nos dio esto. 그거를 해야 하나님의 자녀의 참된 권세가 나타나기 Y 시작합니다. así, haciendo eso, es que se manifiesta la verdadera potestad de un hijo de Dios. 사도행전 1장 8절 성령 임하면 병 치유되는 게 아닙니다. Hechos 1:8, cuando ven sobre los ojos del Espíritu Santo, no dice ser sanos de enfermedades. 성령 임하면 방언하는 게 아니라니까. No dice hablaréis en lenguas. 성령 임하면 권능을 받고 땅 끝까지 증인될 Sino 것이다. recibiréis el poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. 세계복음화. Entonces la evangelización mundial. 사도행전을 보면 성령이 충만하게 임하면 항상 전도 운동이 일어났어요. Y entonces podemos ver en el libro de Hechos que siempre que eran llenos del Espíritu Santo ocurría la obra del evangelismo. 병나는 일도 일어났습니다. Entonces claro que habían personas que sanaban. 근데 그 병나는 일을 통해서 세계복음화가 일어났어요. Pero a través de esta sanidad es que ocurría la evangelización mundial. 근데 사단은 어떻게 속이냐? Pero ¿cómo es que la gente, Satanás nos 성령 engaña? 받으면 병 낫는다. Ah, entonces si recibimos la llenura del Espíritu Santo tenemos que ser sanos de 성령 받으면 enfermedades. 방언한다. Y entonces tenemos que hablar en lenguas. 다 속여놨어요. Estamos engañados en todo. 중요한 본질을 모르니까 다 속는 겁니다. Y si perdemos la esencia somos engañados en todo. 마태복음 24장 14절 Entonces en Mateo 24:14. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거되고 난 이후에 끝이 올 것이다. Este evangelio del reino será predicado a todas las naciones para testimonio y entonces será el fin. 세계복음화 이 방향으로 움직여야만
진짜 하나님의 역사를 볼 수 있어요. Tenemos que movernos alineados a la evangelización mundial para que Dios verdaderamente obre. 교회 목회, 내가 하는 일, 우리 가정 모두 다 이 방향으로 다 방향을 바꿔버려야 돼요. Entonces, ya sea el ministerio pastoral, lo que yo hago, mi familia, todo tiene que cambiar a esta dirección. 자, 참된 믿음까지만 하겠습니다. Entonces, vamos a hablar de lo que es la verdadera fe. 하나만 더. un poco 참된 más. 믿음 했죠? 잠깐만. 안 했나? 했나? 참된 믿음 해야 될지. 참된 믿음 맞습니다. Entonces, hablaremos de la verdadera fe. 제가 몸 안에 있는지 몸 밖에 있는지 모르겠습니다. No sé si estoy fuera o dentro de mi cuerpo. 참된 믿음. Verdadera fe. 앞에서 설명들은 많이 했기 때문에 여러분들 읽어보시면 이해할 수 있습니다. Entonces, lo hemos explicado muy extensamente, por lo que si lo leen, ustedes lo entenderán. 아까 전에 말씀드린 것처럼 믿음 이전의 배경이 있습니다. Entonces, como le dijimos antes, hay un trasfondo de la fe. 그게 뭐냐? 은혜입니다. ¿Qué es eso? Es la gracia. 우리가 믿음 가지는 것도 하나님의 은혜 없이는 안 돼요. El hecho de que tengamos fe, eso no se puede sin la gracia de Dios. 예수가 그리스도라는 것도 하나님의 은혜로만 알 수 있는 겁니다. Y entonces el hecho de que creer que Jesús es Cristo solo se puede con la gracia de Dios. 사실은 내가 믿음이 좋다 아닙니다. La verdad es que yo no puedo decir yo tengo buena fe. 가만히 생각해보면 내가 그 믿음을 가질 수밖에 없도록 하나님이 엄청난 은혜를 주셨어요. Entonces cuando me quedo pensando, Dios me dio mucha gracia para que yo pudiera tener esta fe. 그래서 바울은 이야기를 합니다. Por eso es que Pablo dice, 나의 나된 것은 하나님의 은혜다. por eso lo que soy, yo soy por la gracia de Dios. 내가 모든 사람보다 모든 사람보다 지나치게 열심히 하나님 위해서 살았는데 Entonces yo verdaderamente me esforcé más que todas las personas, incluso excesivamente. 진짜 바울의 편지나 바울의 삶을 읽어보면 엄청난 사람입니다. Pero si verdaderamente leemos todas las epístolas de Pablo, es una gran persona. 진짜 다른 사도들이랑 비교가 안 돼. Es incomparable a los demás apóstoles. 예수님이 직접 가르쳤던 그 베드로 최고 사도보다도 비교가 안 될 정도로 엄청난 일을 한 사람이 바울입니다. Incluso Pablo hizo más cosas que el mismo Pedro, que fue enseñado por el mismo Jesús. 근데 그 바울이 뭐라고 이야기하냐? Pero ¿qué dijo este Pablo? 내가 한 게 아니다. No es que yo lo hice, 내가 그렇게 열심히 산 게 아니다. no es que yo me haya esforzado, 나의 나된 것은 하나님의 은혜다. sino que todo lo que soy por la gracia de Dios. 진짜 깨달은 사람. Verdaderamente se 우리가 percata bien de 믿음 좋은 게 esto. 아니에요. No es que nosotros tengamos buena fe, 하나님이 그 믿음이 생기도록 은혜를 주신 sino que 겁니다. Dios nos dio gracia para que tuviéramos esta fe. 그래서 참된 믿음의 배경에는 하나님의 은혜가 있다는 걸 인정해야 됩니다. Por eso es que tenemos que reconocer que en el trasfondo de la verdadera fe está la gracia de Dios. 그래서 내가 믿음 좋은 게 아니고 하나님께 영광을 Por 돌리는 eso yo no es que tenga buena fe, sino glorifico a Dios. 아멘. Amén. 무엇을 믿습니까? ¿Qué es lo que creemos? 믿음의 내용은 하나님의 아들의 이름을 믿는다. El contenido de la fe es creer el nombre del Hijo de Dios. 예수께서 그리스도이심을 믿는다. Creer que Jesús es el Cristo. 같은 표현입니다. Es la misma expresión. 하나님의 아들의 이름을 믿는다. 요 이야기랑 예수가 그리스도다. 요거를 같은 거라고 생각하고 성경을 쫙 봐보세요. Entonces ustedes piensen que el creer en el nombre del Hijo de Dios y el creer que Jesús es el Cristo es lo mismo, y miren la Biblia así. 새로운 눈이 열릴 겁니다. Ustedes abrirán sus ojos a algo nuevo. 모든 게 다 지금 이야기를 하고 Y 있구나. entonces todo esto nos revela de esta manera. 이 믿음이 믿음의 내용입니다. Y esto es el contenido de la fe. 내가 열심히 하면 교회가 부흥될 줄 믿습니다. 이게 믿음이 아니에요. Entonces el creer, si yo me esfuerzo, verdaderamente la iglesia se va a avivar, esto no es fe. 내 암을 낫게 해주실 줄 믿습니다. 이게 믿음이 아니라니까. El creer verdaderamente, yo creo que vas a sanar mi enfermedad, eso no es verdadera fe. 내 암을 낫게 해줄 줄 믿습니다 하면 암이 나을까요 안 나을까요? Entonces si yo digo y verdaderamente creo que va a sanar mi cáncer, ¿eso ocurre o no? 암이 낫습니다. Entonces sanó el cáncer. 근데 그게 믿음이 아니라 Pero esto no es fe. 그거는 귀신도 역사하는 믿음이라. Esto pueden hacer los demonios incluso. 믿음의 내용은 하나밖에 없어요. El contenido de la fe solo es uno. 예수가 그리스도라는 거예요. El creer que Jesús es el Cristo. 그게 우리 믿음의 내용이다. Esto es el contenido de la fe. 요한복음 20장 31절 그게 성경의 핵심입니다. Y podemos ver en Juan 20:31 que ese es el núcleo de la Biblia. 이 부분 계속 설명했으니까. Y esto ya lo habíamos explicado mucho. 자, 3번에 구원받은 자의 확신에 대해서 오늘 말씀드리고 마치겠습니다. Entonces hoy vamos a concluir con la seguridad de salvo. 우리가 믿고 구원받았는데 왜 확신이 없을 때가 있는가? Entonces nosotros creemos y somos salvos, pero ¿por qué a veces no tenemos seguridad? 지금 이게 여러분들의 믿음이 뿌리가 내려야 된다는 표현이 서신서에 보면 있는데 뿌리가 견고하게 내리기 전까지는 계속 흔들리는 일들이 있어요. En las epístolas nosotros podemos ver que hay una expresión que dice que nuestra fe tiene que enraizar, pero hasta que enraice nosotros temblamos. 사실 아버지 암 걸렸을 때 제가 1분 동안 흔들렸다니까. La verdad es que cuando mi padre tuvo cáncer yo temblé durante un momento. 아, 이래야 되나?
tengo que orar por esto? 아버지가 돈 못 버니까 내가 돈 벌어야 되나? ¿Será que si mi padre muere yo tengo que poner pan en la mesa? 한 1분 정도 제가 흔들렸다니까. Entonces yo temblé durante un minuto. 엄마가 막 앞에서 울면서 이야기를 하니까. Y entonces porque mi padre y mi madre hablaban en llanto. 근데 1분 딱 있다가 다시 그리스도를 붙잡았어요. Pero en un momento yo me aferré a Cristo. 우리가 흔들릴 수가 있다니까요. Puede ser que nosotros temblemos. 근데 이게 시간이 지나면 지날수록 아예 안 흔들리는 견고한 반석이 되는 겁니다. Pero verdaderamente cuando pasa el tiempo nosotros no temblamos. 그래서 너희 믿음이 뿌리를 박아 내려야 된다고 이야기해요. Entonces dice que nuestra fe tiene que enraizar. 그래서 믿음의 성장이 있습니다. Entonces hay un crecimiento de la fe, si es así. 그건 분명히 있습니다. Claramente lo hay. 그 부분이 뭘 이야기하냐면 우리가 확신이 없어가지고 흔들릴 때가 있어요. Entonces esto nos quiere decir que a veces no tenemos seguridad y temblamos. 왜 확신이 없냐? ¿Y por qué no tenemos seguridad? 제일 중요한 확신 없는 이유는 몰라서 그렇습니다. La razón más importante por la que no tenemos seguridad es porque no conocemos. 그리스도가 우리에게 해주신 일이 무엇인지를 몰라서. No sabemos qué es lo que Cristo hizo por nosotros. 그것만 알면 흔들리다가도 딱 그거 붙잡게 돼 Y 있어요. si sabemos esto, entonces temblamos, pero nos aferramos a Él de nuevo. 하나님의 은혜로 주신 것이 너무 많은데 그걸 몰라서 그래. Y entonces Dios nos da muchas cosas por su gracia, pero no conocemos este punto. 신용카드를 아이들은 가치를 모릅니다. Entonces los niños no saben el valor de una tarjeta de crédito. 사탕을 줄까 신용카드를 줄까? Entonces, ¿te doy un dulce o quieres la tarjeta de crédito? 아이들은 100% 사탕을 받습니다. Los niños al 100% eligen el dulce. 신용카드 맛이 없잖아. Porque las tarjetas de crédito no son deliciosas. 먹을 수가 없잖아. No se pueden comer. 근데 어른한테 물어보면 당연히 신용카드를. Pero si se les pregunta a un adulto, claro que va a recibir la tarjeta de crédito. 그걸 사탕을 수만 개를 살 수가 있는. Pueden comprar millones de dulces con esto. 몰라서 그런 거예요. Es porque no lo sabemos. 신용카드를 가지고 있는데 이게 뭔지를 모르면 주머니에 가지고도 쫄쫄 굶고 있다니까. Y si nosotros no sabemos el valor de una tarjeta de crédito, lo tenemos en el bolsillo, pero no lo podemos usar. 먹을 게 없어서 못 먹는데. Y entonces nosotros entonces pensamos que no podemos comer por no tener. 무제한으로 쓸 수 있는 신용카드 가지고. Pero tenemos una tarjeta ilimitada. 왜 그럴까요? ¿Pero por qué estamos así? 신용카드가 뭔지 몰라서. Porque no sabemos qué es la tarjeta de crédito. 그리스도가 우리 안에 들어오시고 하나님의 자녀가 됐는데 그게 뭔지를 모르는 거예요. Cristo entra dentro de nosotros y somos hijos de Dios, pero no sabemos qué es esta verdad. 바울은 어떻게 흔들리지 않았을까요? Pablo es ¿cómo es que él no tembló? 디모데후서 1장 12절을 보니까 En 2 de Timoteo 1:12. 내가 믿는 자를 내가 안다 이런 표현이 있어요. Entonces él dice que él conoce a los que saben. Yo sé a quién he creído. 내가 믿고 있는 그분을 나는 안다. Entonces yo sé a quién he creído. 안 흔들리는 겁니다. Entonces no temblamos. 바울은 알아요. Pablo sabe. 내가 지금 믿고 영접한 그분이 누군지를 알아요. Él sabe quién es el que ha creído y que ha aceptado. 그분이 누굽니까? ¿Quién es él? 그리스도. Es Cristo. 알파요 오메가요. Es el alfa y el omega. 모든 것의 모든 것. Y es el todo de todo. 창조주 하나님. Y es el Dios creador. 그분이 내가 누군 줄 안다. Y yo sé a quién he creído, quién es él. 안 흔들리는 겁니다. Entonces no temblamos. 그래서 여러분들이 확신을 가져라. Por eso tenga seguridad. 구원의 확신을 어떻게 가질 수 있냐? ¿Cómo podemos tener seguridad de la salvación? 한 가지 점검해 보면 알 수 있습니다. Solo examinando una cosa. 내가 예수를 그리스도로 믿는지 안 믿는지. Si creo en Jesús como el Cristo o no. 그게 확신 가질 수 있는 유일한 증거입니다. Esta es la única evidencia que tenemos acerca de la seguridad. 아무리 아멘 하지만 내가 속으로 생각할 때 예수가 그리스도 진짜 맞나? Si importa que tanto yo diga amén, si yo dentro de mí yo digo, ¿será que Jesús es el Cristo de verdad? 혼자 있을 때. Cuando estoy solo. 그때 아멘 할 수 있으면 여러분 구원받는 거예요. Si en ese entonces puedo decir amén, entonces somos salvos. 혼자서 점검을 해봐야 돼요. Entonces examínense cuando están a solas. 다른 사람 도움이 필요 없어요. No necesitan ayuda de nada más. 그건 나만 알아. Solo uno mismo lo sabe. 내가 진짜로 예수를 그리스도로 믿고 영접했는지 안 했는지. Si de verdad yo acepté y creí que Jesús es el Cristo. 선명한 복음의 말씀을 앞에서 나를 비춰보면 내가 믿는지 안 믿는지 압니다. Entonces si yo estoy ante la palabra de Dios clara, entonces yo sí creo o no. 예수를 그리스도로 영접한 자는 하나님의 자녀다. Aquellos que aceptan que Jesús es el Cristo son hijos de Dios. 그럼 영접했으면 어떻게 되냐? Y si aceptamos, ¿qué ocurre? 사망에서 생명으로 옮겼느니라. Fuimos trasladados de muerte a vida. 앞으로 천국 갈 것이다. 그게 아니고 No es van a ir al cielo en un futuro, 믿고 영접한 그 순간 사망에서 생명으로 sino en el 옮겼느니라. momento en el que creyeron y lo aceptaron, ya fueron pasados de muerte a vida. 영원히 안 바뀝니다. Entonces eternamente no cambia esta verdad. 왜냐? 그리스도 영접할 때 들어온 성령은 영원히 함께한다고 했으니까. Porque el Espíritu Santo que entra cuando aceptamos a Cristo va a estar con nosotros eternamente. 진짜 내가 구원받았다. 그 누구도 아버지의 손에서 뺏어갈 자가 없다. Si verdaderamente Jesús salva, entonces nadie me puede arrebatar de la mano del Padre. 요한복음 10장 28절 29절. Entonces si miramos en Juan 10 del
28 al 29. 아버지 하나님은 만물보다 크시다. Entonces Dios Padre es más grande que toda la creación. 그 무엇이라도 아버지 손에서 너희를 뺏어갈 자가 Y 없다. nada puede arrebatar de la mano del Padre. 로마서 8장 37, 39절. Y si nosotros miramos en Romanos 8 del 31 al 39, 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 자가 없다. no hay nada que nos pueda arrebatar del amor que está en Cristo Jesús. 진짜 예수를 그리스도로 믿고 영접한 자라면 흔들리지 않아야 됩니다. Si verdaderamente aceptamos a Jesús como Cristo, no temblamos. 심지어 실수를 해도, Aunque erremos 범죄하는 실수를 해도 y aunque nosotros pequemos y cometamos errores, 다시 일어서면 돼요. nosotros verdaderamente podemos volver. 아, 잘못했습니다. Dios, me arrepiento. 잘못한 거지 하나님 자녀가 취소되는 게 아니요. Entonces sí hemos errado, pero no es que se haya cancelado el hecho de ser hijos de Dios. 일어서면 됩니다. Nos podemos levantar. 두 번째, Lo segundo, 그 하나님이 하나님의 자녀를 완전하게 인도하십니다. Dios guía completamente a los hijos de Dios. 그걸 확신해라. Tenemos que tener seguridad de esto. 완전하게 인도한다는 말은 한마디로 책임진다는 거예요. El hecho de que nos guía completamente significa que Él se responsabiliza de nosotros. 필요한 게 뭔지 아십니다. ¿Sabe qué necesitamos? 그렇기 때문에 모든 것들을 허락하십니다. Por eso nos permite todo. 흔들리지 마세요. Por eso no tiemblen. 지금 하나님께서 허락해 주시는 모든 게 나쁘게 보이는 것도 다 좋은 거라니까. Todas las cosas que Dios les ha permitido, incluso lo que parezca malo, es algo que Él ha permitido. 그래서 감사하라고 그런 겁니다. Por eso deben de estar agradecidos. 왜냐? 그리스도가 다 끝내놓은 거니까. ¿Por qué? Porque Cristo consumó todo. 그래서 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. Por eso todas las cosas son utilizadas para bien. 감당하지 못할 시험을 주는 법이 없다. Y Él nos da prueba que no podamos resistir. 또 너희들이 피할 길을 내주신다. Y siempre nos da un camino para evitarlo. 로마서 8장 37절 보니까 우리가 모든 것을 넉넉히 이길 정도로 완전하게 우리를 보호하십니다. Y nosotros podemos ver también en Romanos 8:37 que Él nos protege para que nosotros podamos ser victoriosos en todo. 겨우 승리하는 게 아니에요. No es que apenas tengamos victoria, 넉넉하게 승리하느니라. sino que podemos ser victoriosos en todo. 요한일서 5장 4절 보니까 하나님께로서 난 자는 다 세상을 이기게 돼 있다. Entonces en 1 Juan 5:4, aquellos que vencen al mundo son los nacidos de Dios. 뭐로 이기냐? ¿Con qué lo vencemos? 세상을 승리하는 이김은 이것이니 곧 우리의 믿음이다. El nombre que vence al mundo es este y es nuestra fe. 무슨 믿음? ¿Qué fe? 예수는 그리스도. Jesús es el Cristo. 그 믿음으로 세상을 이기는 거. Con esta fe vencemos al mundo. 그 믿음으로 환란을 이기는 겁니다. Y con esta fe vencemos a la tribulación. 빌립보서 1장 6절 En Filipenses 1:6, 너희 안에 착한 일을 시작하시니까 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄로 확신한다. aquel que empezó la buena obra de usted la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. 이사야서 41장 10절 두려워하지 말라. Isaías 41:10, no tenga miedo, no 내가 temas. 너와 함께함이라. Yo estaré contigo. 놀라지 말라. No te sorprendas, 내 의로운 오른손이 너를 참으로 붙들어 주리라. porque yo me aferraré a ti con la mano fuerte. 끝났다니까. Entonces terminó todo. 하나님이 우리를 붙들어 준다는데. Dios se aferra a nosotros. 빌립보서 4장 13절 그래서 우리가 모든 것을 그리스도 안에서 할 수 있다. Filipenses 4:13 nos dice que todo lo podemos dentro de Cristo que nos fortalece. 마지막 시편 48편 14절 보니까 Por último, el Salmo 48:14. 이 하나님은 영원히 우리 하나님이시니 그가 우리를 죽을 때까지 인도하시리로다. Entonces este Dios nuestro es Dios nuestro por siempre y nos guía por la eternidad. 우리가 죽을 때까지 인도해 주시겠다. Y nos guiará más allá aún de la muerte. 이 하나님은 우리 하나님이시다. Este Dios es nuestro Dios. 끝난 겁니다. Entonces todo termina. 이게 믿음입니다. Esto es la fe. 흔들릴 필요도 없어요. No hay necesidad de temblar. 미래 걱정할 필요도 No 없어요. hay necesidad de preocuparnos del futuro. 완전하게 나에게 있어야 할 걸 아시고 완벽하게 책임지고 인도하십니다. Él completamente sabe lo que nosotros tenemos que tener y se encarga de nosotros perfectamente. 끝. Fin. 아멘. Amén. 그래서 오늘 강의도 여기서 끝. Por eso, fin, también para la lección de hoy. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios te agradecemos. 우리에게 참된 믿음을 허락해 주시옵소서. Permítenos verdadera fe. 예수가 그리스도인 사실을 믿게 하여 주시옵소서. Permítenos conocer la verdad y creer la verdad que Jesús es el Cristo. 흔들리지 않게 해 주시옵소서. Que no podamos temblar. 모든 것을 뛰어넘는 참된 성령 충만을 회복시켜 주시옵소서. Restaurar la llenura del Espíritu Santo que nos permite trascender todo. 그래서 우리 통해 레온이 살아나고 멕시코가 살아나고 전 세계가 살아날 수 있도록 역사해 주시옵소서. Por eso que a través de nosotros se pueda salvar León, toda México y todo el mundo. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén.